ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa ole tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi pala auno ole ese tatupu funeral directors ile lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
tua lava oe o te ala sa ili ia te oe. Wa fie inu lo wanganga ia te oe. Wa o matuana una watu ia te oe ile nu na mati. E lai loa ai ele ni vai. Ia o loa lo malosi malo malu. E pe ona o loa oe le malu. A wa o lo fa sido na leilea ile ola. O te via tu lava ia te oe. Ia o la ngutu. O leo te whamanua tua ia te oe a o uola. O te si o lima. E lo swafa. O mātua lau sura nei tae ao. O le tae ao sing-singi ma le tae ao manino. O le aso faua e a mai. Mua me uma o na mātua vivi i ma whaafetai ia te oe whaamanu ma whaane ne e lo swafa. Mātua tau lo siri ese lo mātua tua. Mātua whapea tua i e pa ia lava oe le tua o ang. Le tua siri ese ma le matau tia. O le tua mamalu, o le tua mamana, o le tua ifo uma iai o mena e whaia. E le ai lava ma se tu sama oe. O le tupu oe o tupu e soi fua lava oe ma le vavau e o le whaava vau. O le tua oe la e le vi ingon mamalu o le tua oe. Putpuro le matangu fie. Ta mawhaf te tele lau mea lofa, o le ola whaua mātu maua neita e ao. Whaafutailu o lofa ua tute manu, whai ngā malolonga sa tofa whau, tangata o lele ue whaapopo nea so fau, lo latu sui fua mara mātu. Ni yola o mātu au lie fwori nea so lua se fulu maritasi e yaso, aparila o mātu whalau mara netu sanga. Ia o mātu malanga ne yaso lo mātu tua, wana oe lava mātu te maluai, o oe foi mātu te mauai whaamunianga, o mātu tu inatu o ao ta maha wha mole se e tau tai le mātu fo launga o whai nei. Manu ia whai wala e ngai mala tunu, le nei aso fau e mai, alofa se e leo pui o ao nei a mātu whanau, whai ngai mala tu a ongara nei aso, wha munia fo i whai wala whai ngai mali mtamata e whai a ongolo ngafa, ma lea o oina nei a mātu whanau. Wha munia le tunu pele sa moa, te tai o le tunu, ia whapena na i o mātu tangata o mai Samoa, ma lea lala mali pāpa awai so se tafora nei ke lope. Whasa fuala o lofa mau whaamanianga mo i lātu oma. O le nā talo mo nei tono ni usira lo mātu na nofo mau mawai. Whapena tunu oma lava o le nei lalolangi. E mana tua pēr te talo mo nei a mātu mātua. Tua asen sino le tino o lo tu i mailimun panga ma le tāpua inga ma le whaafong angara nei aso. Te tōru waina lātu o le māwhana whana o lo lofa. Maua e pera lato sui fua lau le leil tino, sidi lava i le nganga. Alofa mai mea umala am whara mātou whaire ni aso le tangata malana e whai, ia whaia lava i nei a fōi vi inga i ante oe, ai tu mau lava le mātou whātou waa. Ta bā, whamuria mai le tautua, a le Radio Samoa ni aso a toa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malava, e ala le suafa mana malo i usi ke riso, lo mātou ri mara mātou whaala. Amen.
Whaftai le tua o le inga langina la wepesere ka le sia beta tisi Greyland. Le tautua mori mori sa mo se fulima I batolu a mo ua tatonu ia le tula e ono. In this update, Karori man Philip Sutton is still missing as flood-affected Wellington and Wairarapa face yet more heavy rain. A red heavy rain warning remains in effect until 6 p.m. People in low-lying areas have been advised to evacuate. A state of emergency remains in place and many schools, universities, libraries, parks and facilities are closed. Emergency Management Minister Mark Mitchell says people need to be wary of not just flooding but also slips. The ground loses the ability to absorb water and there's a risk of slips up to about 72 hours actually after the rain has come through. A community hui will be held this afternoon in the small King Country township of Ohura after it was inundated by flooding over the weekend. Access has been limited with roads closed around the town while diggers clear slips and debris. Ruapehu District Council says there'll be a community hui and barbecue at Ohura Hall from 1 p.m. Mayor Weston Curtin says it'll be a chance to reset and report back to the community with the help it can provide. To give reassurance that we're doing everything we can to address, some of the issues that are out there, and I guess get a feedback from the community as to what went well, what didn't go well. Today's inflation numbers could represent calm before the storm. Annual inflation's likely to have fallen in the first quarter of this year after ending last year at 3.1%. BNZ is picking 3.1, Kiwibank 3, ASB and ANZ 2.9 and Westpac 2.8. Herald Business Editor-at-Large Liam Dan says this won't capture the full impact of the oil price spike. That's what we're really waiting on, and where economists think we're going to see much higher inflation in the current quarter we're in right now. Japan's on high alert for another huge earthquake in the next week, following yesterday's 7.7 magnitude quake of the country's northeast coast. The quake triggered an evacuation order with thousands of people told to leave coastal areas for higher ground due to the risk of tsunami waves. That's news. In sport, the Black Caps have withered in the Dhaka heat to drop the second one-day cricket international against Bangladesh by 6 wickets. New Zealand were bowled out for 198 after choosing to bat. Nick Kelly's 83, the only score to advance beyond the teens. The hosts reached the target with 14.3 overs to spare. The series is 1-1 with the decider in Chittagong on Thursday. Dean Young will coach the winless Dragons for the remainder of the NRL League season after power brokers pointed to a duty of care as grounds for parting ways with Shane Flanagan. Nick Kyrgios, who's not played a competitive singles tennis match since January, has added Germany's Halle tournament to his European grass court schedule as he aims for a Wimbledon wildcard. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Momone tai ona o whaatalofa ma o whaawheloa e o te whaatulima fo'i la tele lava male whaaloalo sa molo o te rupele le pa ia ma le mamalo lau whaafonganga e le nei tai hao sengi malo lava le soifua manuia whaamalo fo'i le tono ia le whalau tātu ave whaatasi vi ingo le tātu o tua le langi o tele lona lofa o tātu o lia i ne aso le aso o whaia le tua tātu te oli ma tātu fia iai. Ia, tailu tātu tapa o siri le langi o le fo mo le mailu tūsi fo mo le mātou malosi o tātu sila whai lumo le noa le o tua le noa manua le o mala nei tai hao avela i elvi inga e ata ia alo fo mailu tātu matai tau tai tātu fo lau ngora nei fo iaso ma tātu fo lau le laulo na lofa o tātu iai le nei fo iaso lua o lua se fulu ma le tasi a iaso o le masina o aperilo le tātu fo lau ngora lua fe lua se fulu ma le ono se mai lau whafonga le poro kalame manu le tai hao o le radio sa mas whanima e batolwa mo le whenga ngana mana tāsa vai lua social mai insinio on tātou Facebook, ma le YouTube, a rere Samoa, se rātasi pātea, ma le whenua pesta, au jelo le sio, ma tō ona nei tamai meni. Tautua ina e se pae le tū lā. E se whuru le tai o re, malo se whomalia, malo le su nei tai a whau, ngamalmana. Tai au manu ia whoi lau sunga la o tawai, vi ia le tua le nei whoi a so whou a tātou tau whai au lia, whatalo whati whoi a Samoa le tunu pele. Lo lava, ia, wa amaka, whasoro soro mas, ia kako marulu. Ia. Aia.
ngona tino fo ile tu la go iswing ol tau fo ne bai tani a tu ma wale lo fo le tu Yes. malulu ma fana la pe timu e tu ma wale lo fo le tu le bo jale tu la ono la mai bo la fa fo ba le tai ao ole lui tau ma la so Lui tau mō le aso. E le mawhai ona e sola ese mai luma o le atua. You can't escape God's presence. Lau tusi o salamo se lau torus fulu maleiva. O lona foi upo e fitu, male foi upo e valu. O te alu ea i fea ai louanganga. O te sola i fea ai o luma. A fai o te alua e ile langi. O iai lava oe. A fai o te fofola so umoenga i se oli. Whaauta. O iai lava oe. E le mawhai. Ona tātou so sola ese. Mai luma o le atua. We can't escape God's presence in our lives. Ole tautinonga, ole whaatua-tua o tāwita. Ua ia langi ina whaapese. E whaai loa ai ile lalo langi. E sila fia e lea tua, mea uma tātou te whaia. Ai le ngata idea, ole vaenga lea o lana pese. Ua ia tautino ai, e le mawhai, ona sola ese le tangata, mai le sila pa ia a le atua. Whai mai tāwita, i le vaenga le nei o lana pese. E le mawhai ona o sola ese, mai luma o le atua. A o sola i le langi, e iai le atua. A fofola lo moenga i se oli, e iai lava le atua. A o sola i tulu inga ole sami. Male lalolangi. E iai lava le atua. O lona winga. E le mawhai e le tangata. Ona lafi mai luma o fofonga o le atua. E le aise mea lilo. E le aise no foanga lilo. E le mawhai ona tātou la lafi. Mai luma o le sila whanga pa ia a le atua. Whai mai tāwita. Wa ho'oa i le pōngisa. E pei o le manino o le malama. I le sila a le atua. E tutusa le malama. Ma le pōngisa. I le sila whanga pa ia a le atua. Whai mai tāwita. Ua le mawhai. Ona lafi. Ua le mawhai. Ona sola. Ua le mawhai. Ona nātia. O ia i luma. O le sila whanga pa ia a le atua. Sā moai. E le mawhai ona tātou sola ese. I luma o le atua. E sila fia le lei tātou e le atua. E le i lilo a tamu ma eva. Ina ua anga sala. I le sila pa ia a le atua. E le i lilo yona ina ua sola ese mai le atua. E le i lilo yopu
ina ua luluti o na tinga, i le sila pa ia a le atua. O le mea tā ua mo i tātou i le nei aso, mai le pese le nei a tāvita. Ia tātou i loa ina, le fina ngalo pa ia o le atua. A tātou se, whai loa i le atua, o oe ua se. A tātou whaatino se mea leanga, ia tātou whai loa i le atua, le mea leanga ua tātou whaia. A tātou whaatino leanga sala, ia tātou whaamaua lalo i luma o le atua, o tātou ua anga sala. Au a foi, whai mai tāvita, e le ai se mea e lilo i le sila pa ia a le atua. Sa mo ai, i le nei foi aso, o fea lava o e sola iai. Po e sola i le langi, pe e te sola i se oli, pe e te sola i tulu inga o le sami, ma tulu inga o le lalolangi, e le lilo oe i le sila a le atua. A tātou se, whaai loa i le nei aso, o oe ua se. A o tātou wola tau i masui, whaai loa i le atua i le nei aso, o tātou ua se, o tātou ua leanga, o tātou ua anga sala. Aua, e le ai se mea e lilo i le sila fanga pa ia a le atua. Tātou te talo. Le atua ai. E lea i lava se mea e lilo i lau sila. E lea i fo i se nofoanga e mawhai o na mātou la lafi ai. Mai mea leanga ua o mātou whai. A oa o maia i mātou, ia o mātou i loa ina, o mātou se. Whaatasi maia la ua fio ia mātou fe au mga ruenga o lene iaso. E manu ia ai mea uma mātou te whaia. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
O te whaafetai o le pese mai le anointed praise. Ina was full on mana follow what Janely to lie on o. Lo e whaafonga le porkalame malu le tai out Radio Samoa. Abuna judge o whalolonga. Le Enterprise Motor Group Manukau Male Aro Memorials. Nai mi no tana whanga solo fo leo tāra musika sui whewhilo i le tai out. Whaafia o in whaamarasi au lea tino. Na lau siu tu manga ruenga o nei fo i tai out. Fau au nei ngaro i ante o e whaavano mai sau taimi. Mo te tāra pakalame a reto o le ola. Te pena mai nesonga pasta la whaera kopa. I le tue kuata le fitu i le tai out nei. Whaida na matato marua le tai out. Whananganga. Mo nei fo i aso lua. Today in history tāra babai puani mena tupu le se lua sultasi o Aparila. I le tele o tau sanga bavai o le taina. I le fitu i le tai out. Nei o whaaponga o tāru tāra fōle ngal Britania pēr tāra fitu. Poro kalame na po fa le fo ta na so la to mo si ta ro vai po mai lunga la wala ne fo ta Talo fa ta vale tato au wala tele ole mai ta watu feo lolo le traffic o lo ua yai tato o le na lava o lo flow pe fo ile nei taimi le se fa lava ta vale ia ta ole ta wa ina ia manuia le amatanga o lo tai au ile nei fo ia so fo is full fitu minute te ai to lai ono Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Pai ngā patali talo le tawara nei fo i tai o fo tama ki makauro au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa. Sfutasilo e le manu lu e le nei taimi o le tai au wingo le tau whamawina mo au ki lani le so o le awha solo ina awaoa. E le taimi pa wai timu ni so vaenga au ki lani e le so e mamawhati munga i nisi o taimi. Il fasola tu la wauli o se video fasola nangi maria mai saute il wauli ma le fiana nei spul baro mo runga dal malu le fa mo wina mo au kilani mo le nei so fo se fulu lona ba wala lon tai au pe audio la fasola langi le le tau te la ba au kilani tu sa le malu le la so matai au se fulu baro lona ba runga la ba yo tu atu la langi le fo le stoffi fasola langi le fo le so fo raile langi le sto na e fa pena fo langi le sa ma la so fuora na ba yaso o mana yacho. Pa mabonga o mana o tu mai na ba tauri nei foi mai ngore tai au. Mai ngama sari la foi fanga solo le tar pa klabe maro le tai au la fon tar ba vai tulanga o yeli tau tilo isi vai ngore sila pa pena fo tau samo. Mari se vai nga ole kelope se formula evo tele tulai ono Golden Alice best senga sui faithfully. Tala ina fa fianga Radio Samoa nei foi tai au fo le tulu anga tu manga wenga o le tai au fo. Ya malo fa malo losi o ka malo lu mai Maria fai von a sol pesele boy ma tawanga ile va me oi salu do wala fa vale ya oi sa o wali ma fe alu wa ile ala pe chawi ai Side
la uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala upa solo Ele faya so la to ai alo ita i le falo Awe we dali So ia e te pa ano ano Olo uale fale na via ua elo Si lua tonu pare alofa Ai li mai au tau tonga Ua na mea e lo mama mau totonga Ua motu le vai o le senga Oi talo fai Samoa O le sa fai mamoa Whawhiawhia ngore tai au roos whitu lawa te anei ia le July ono ia whatalo whare fo i pānga le tāra pokalame o tāra whenua i whatalo wha mailunga le tāra Facebook mari YouTube aru resa mo ma lolaba se fo manuia whawtai o loutou whatalo wha mai whamaro si au mai le nei tai au ia mo e fo whaasiringa ha malo si la tō e tautua i la tunu kau maru lu mai fo ringe piko ngu oro mātu i hana i swing o le tau tātu i nei o lo inisi o lo o wala mai le tūlanga o e le tātou wala leo ta silima i watolu a mole te le whafonga atou i au kilani. Ia, tau sire lo fo le tua i o mai fo le masone nei mai angaruenga insinio lo ngaru lue o le poulean i le tua tu le sisifo au kilani. O lo fa le leia mai le masone tatu nei o le ala le safa asitila tuai na pa yaso mavai. Ia motu sia i tātou whaasalunga i vaenga lea le na o tātou o tātou Radio Samoa whapena fo telo i siala leo New Zealand o lai a fia ia le AM band a le News Talk ZB na fo ia fia i le Radio Rima la tau ia ma isi le kio Maori o ia tea ia ma le kio Sainga ia le la fia tue ma tātou ai awat popore
au pole fa mo boy umol vaso nei yo mai ai foi manga wenga engineer la to ia nga ko on foi lo ta to ai olo to mau on ma wan ta fa salong ai on Facebook ma YouTube already sa mo ma fai fo na ai fa pe o ngai le ia lau o mi foi le ia download ia le online radar app ia on mo foi lo ka ko wala leo radio Samoa ia mata to ala leo I Samoa le FM 106.1 ia lo fon ta so ta I mo nei time ai awol popole ia la le fai wala mai le tunu pole me o poku ka kurikio yes o lo ele o lo time nei ia no lo fa le ia nga ben foi mal fa mo mai fo ngi vaso yo ko on ka ko ma lo non sai la tunu ala na papa au lo mo boring tode na lo fa tai o lo talo mantu o to la le titi lo tu on na file na declare the state of emergency war boring tode yes o le fa wa lava la ana na fi se yo o mai lava foi na nei se time o le po ana nei o Wellington ia e fa pena foi la ai mai se ele a fiela porirua I vaenga ia o declare foi le state of emergency but o nisi o vaenga lava Wellington o lo iai le lapta inga le na o ti munga mamafal o mai tawatu o lea e tu maupe fo I mo waira rapa la tau ia mai lava na fise ia o mai nei o no tu langa fo ia o le o mai tawina ia e faisi tu nga fo I o afianga ia o le matangi o ti munga o lolo vai ia o lo o fa pena na lapta ia la le malu o le atunu o lo ala lamba pa au ina ia fo I vaenga o le atunu o mai tawatu lava fo ia a tonu fo e au nga fo ona e tatawa ona mai ta itu nai fana wit ine ite I lava fo ua le ua pisi tatou fo le tau tapena le fale ma evacuate ai ngalo ita mai ti ia wa o lo lapta ia mai a lava ne ma fau fo le tatou e wa ku vaenga ia lo vaia ia wa ia ka mai ki curious fa pese ia le makamaka I fafo ia ai ne ite I ua to e tapatu ia ua fa le tonu o nisi vaenga o slits o landslides fo o nisi na vaenga o lo lapta ia wa mai tau ina fo ia o ia I lava fo nisi vaenga na fina mai tau ina I vaenga na le solo pala fo so e fa manatu lava fo mo la to o ala I vaenga ia o le atunu ia a pe on faalia fo le Wellington Civil Defence Emergency Management o ala yon declare the state of emergency mo tano mai na fise e pa ia le fiafia nei mo Wellington ina ia avele malo si anga male ia ilato umai o lo o ngaru lu tono tanga wenga papa ai ia awala o mafana lato ngaru lu ina ia mo saunga de move people safe support evacuations when needed ia matero isi mai so mantuala o lo in declare state of emergency mo so sibanga la New Zealand ia ona tepena mo lo le civil defense mala to fo tanga wenga o awala umala ba fa la to ia fa ia ina ia fa sawina so fu tangata pe o ina na mia so stai ia melana yo le la pe fo mai tu mau ase au dia fa na nei pe ona mau I le potele office altar office na mana ia okay o lo fa mama fa a tanga ia tua wale saunga le mu o le kaimilola nga wa tauna act ka to a wale fa tali se official announcements fo ile but ia o le mai tawo tulo wa makanga lu ai lunga vai ia o kauro fo iona nga yo tato ia so o lo fa manatu tato mo Wellington ia me se fo iso se va nga New Zealand so se taimi lava e mana mia se so swanis emergency utupu o le numero tonabili tasi ia tono na New Zealand a fo I ele pisiri na pisiri ia nisi fo le ia pe ati tiro la fa le tu I no fo fo ia pe maunga fa ngo fina solo o le pisiri la le taimi nei to tele o tanga tala we nei a fia fa taula si fa le mo le lumanai o le ala kuai nga no fuanga o le ala nga e le tino fa tau fa le a bala la titilo tu nei le tele tiro fa le tono fa le pe ku fo le I lungo me mapo pue ia ma vang fa pena o no winga la me ala le la tupu nei o tupu o ti munga ma fa ia lo winga o solo ai la lo male a fa lo winga la pe fo ringa mai ai longa e ni se to e tilo fa ta winen fa le lungo to nga ba nga ia ai sa nga le mo fa na tu le ngata si fo le ia fa to fo wa sili na do sili nei
ia pe fa pe la ma fo fa se fa le mo inga fo le mo le mana Ia. okay le tala no ai va ngo a fa ina fo i mara fa na tu lo fe ngai mata to o lo ki lo ko le fa nga malanga le New Zealand na fia fo i pole e mo le wi la fo le fa ka ke fa I mean o fa te tenga i lungo le fo le pa fia se ba le ene wi la fo le fe e mo so Io Tonu Peto is fulu 5 minute land le vaale o le fai o le sio fai nga malanga le New Zealand. Ia ai fa pena fo yo na mai ta wina lo fo e pai la te tulanga o iai. Pa o le me fa aftai o lana ma fai lava fo ia ona tau ma fai nga luenga ina ia o mana tua o le sa o uma train fa pito fo i la tau po an tulanga fa pena im fai en tula ia e tula mai. Ia ai la lava ye le ability la tu te fa ta ruinai. Uma lo le wa land le fai nga malanga na ai ona cancel la e lua la fai nga malanga le na le toi fa ta nuina. O fai nga malanga ia le NZ 282 ia fa pena fo ile NZ 281 o le fai nga malanga ia lu i Singapore ia ma le fai nga malanga o le na tu e malanga mai Singapore anga i mai au kilani so le lana le fa ta nuina fai nga malanga na ina ia mauti noa le saunga le mu ia o pase se uma pa o le mea o la fo ina ma fai anto e fisu ia e fo ile le time o fai nga malanga ina ia mata i tu pea winga o le tau ia po o saunga le mu mo fai nga malanga vale so o le tula o mo fo ma fo po fa pe o ka fe a ke wa fa nga se ba le ia ma ko fo e pe se fa le le ka ka ngoi fo le nga e mo le wila au ki langi le weekend ma fa nai yes so le ko fa pe ka fe ma la ka ke ngo fo mai ngola ka pu ko fe ko ngol va le ke wa e mo fo se wila ai ka fe ngi wila mala ko e mo ia fa nga fo fa nga malanga ia o e sauni te malanga ne so ke por Pode ko e mo ngi wila le ba kai marka le pui au ye sul fai nga malanga le ya so mola tola sa ngi fai malanga alo o ya panina tu no tiji lo tu lo o lapta ia ma i tu langa fo se tasio typhoon fo le ya o mala fa nga ku lan yo a fi lo lang ya to ari ya o tonu ona na fi se time ona na fi na ye na o sai fo le mafu a fitu te si male fale ma lo se mafu ele ile tu i ma tu o Japani so na umale mafu ele na pe male fase fulu minute talo na umale mafu ya aya nga i male tsunami ma ole le leifo ila na ona tupo le mafu ele a matalon tul mata ya ma ya ilo fa ilo ya ola pta inga mo le tsunami so ole lava fo ila e o mai la sole nei ola wato ya ile si fo ila pta inga mo le si fo tsunami o i se tu la lu mana yatsu but ole tu fo ile le ai ola na mafai ona mawale time e fa ai lo ai tangata fo ile ina ia vavele ia but aka fa pe fo ku pule mafu ia o mau ki ngola fo o ia ma salonga fo i ngalu lolo la to ia ai fa aftai o le alava o lo mai tawina la fo ia failenga luenga au vaenga ia la to te la pta ia la tunu ula ia wa afo ia pangiles kama ia ku ia okay so ona vanga na wa ku o ngalu ri o ko se furu mikal maulu lungo ngalu ro nga foringa mai ko ai ke le ala faina fo ya panila to mo tulango ia tele ia baba ya tule to tele o tanga ta umana ave sina mai no fanga le to la tan me na ia le tsunami ia al tulanga na pe ona ia le fo ya tuno ya pani le faftai le tua wa le fo nga malo silma fu le ka ko kala ngo nga fisamo le ta ya na fisamo ya la sa ko le mu wala le ini tsunami fo le fa pena ala tupu i Samoa po Pacifica po la to so ka no fa okay le late to was for bino to lo to talo le tu la e fitu le to mo le Samoa for lima e ba tolu mo o fa fi fianga le ta o mai le benino tia fau talo va vai le po la semolo campaign le New Zealand First mo bene supermarkets ya wala ngai supermarkets ya Australia o le ko New Zealand ya supermarkets e pule a New Zealand la ko ya marca o la cololo e pe mai ni se fa fi fianga ta che ora good morning Ole ala poile mana mea hela o la sui puai
Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abu amu so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Kore samas valima e batolu amo toe se fuluvalu e le fitu le John Mount National Tanto Malu Tan Fananga a Reto Lola to pena mai sunga ya pasta la fa le Copa Supermarkets. Le general tanto fanta wai. Te lo ye ni se le osilefia e supermarkets e own Australia. E foi supermarkets e own in New Zealand. Al te baba ya tu la le ye le va ngolo campaign in New Zealand first. Ele whainga palota le sonei. E tauna i se control o supermarkets ne pea ke loa anga il tau. Nanga e se uma supermarkets malatu tau o lo le ne. E pei o le vai lau tele le na o ia il tamine. Ia mole sile fia wa le pei o le lua lava supermarkets se tele. Le o lo o iai ma o lo o pei wa o la wala o le e tau la mua nei I supermarkets uma o le vai le food stuffs. So food stuffs la o ina la le o lo o iai ia supermarkets lava fo e on ne tangata New Zealand. Ia pe on lava fo ia ainga I New Zealand. O le food stuffs la e ia lai lalo vaenga le o le New World Pack and Save ma le 4 Square. O company lava la na ia a New Zealand lava la tau company Australia o le Woolworths le pe ona sa whaingoina o countdown I nai tau sanga fo I wa mawai. O le lua la le pe o lo o iai I le taimile nei. O le concern la le wa whaalia. Ona o le tau ngata fo I lea. O le tau o loa e mai se lava fo I tau
tawo mea ai ia pe a fo ia ile taimile nei ile va ai ole tulanga fo ia o lo makwa I fainga kala va fo I nisi supermarkets fo po nisi company fo ona ofi mai to tono New Zealand ona oni mafo anga fo ia ole fainga kala we mana tuala o supermarket kinge o makwa kelea so wa faale lava ele fo ile po le land o nisi na tulanga ia o le land ia ole supply chains fo wa faisi fainga ta e mai se lava fo o no fuanga ese ole manatula fo ile pe ha ele vai ia supermarkets fo ia tufa nga ia so ato wa ia isi vai ngo New Zealand ele o ia ni so supermarkets nei but ole taungata o lo o ia le taimile nei kele ai ngo pangakia pe ia ole vai ngale na o la walunga le taimile nei wa tele ai ngo o ngafa male tinga ina le cost of living ia ele ngata folinga wa kaule engi groceries fo ia mafai ona afford nei ai nga ona ole taungata a fuala ia tato lava fai fato anga fo ia ona e fua ia tato o loa ia maise o lato fato anga e mafai anga kele le supply e sau mai fafo mana tua la ole buote kele ala ko o exports o lona winga la ikiki la le leva no mo tato fai fato anga maka ko fai pisingisi e mafai ona mo le tupe pe afa pe ole afa lango I o loa fo ia au mai fafo ai pe ole tulanga na ole o ia mana ia fo le tulanga ole o campaign ai fo ia le New Zealand First lango ina Customer New Zealand ia Commerce and Commission fa pena fo inisia o suyo parliament economists academic experts pe o lato ia ole lango ina umalama ne manatule nei ia toi tanga ai fo ile po kaunga ia se swinga ia ka supermarkets ai sa le choice full liba il fitu a mai fa fanga mal fa stars so mo le se tanto di poti mai lunga ole wala ona tu ina tu no le tanto a reto le ola on malur ta fa le nganga nei fo ia solua le o te pena vai so ia passa la fa ko por club Manuel Tile pero somos fulima e tono amo tanto e ne so luo bo nos tutasi ia so a perilo ta fo logo ole do afa do se foto ale ona Seifu o ka la uhani o la uhani pa sili te pa tu saina e se apa la pi o se pi supposili Pose masike ke mai piti pasi na sapasui Oni tamato maripi Apa la watonu watonu la pinanga Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti apolo Pe mausa lepe Ole pepe ole po Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. E vaenga o tātou awala a ta avale mai tau watu o le ua te le vave fo i o na mamafa i le traffic i le taimile nei lunga le tātou northern o mai tau watu a southbound o lo faisi mamafa mai ngai Gravel Road a luanga i le Consolation Drive i le taimile nei whapena fo ilan mai tau watu i Esmond Road maleanga i atulena i le tātou awala lau papa o na northbound faisi pisi langa i ese mai le tau langa anga i atu Fanshawe Street maleanga i atu fo i le tātou Onema Road on-ramp
o le taimi le nei lunga tatu State Highway Su Maleono eastbound o lo faisi slow mai i ngai Lincoln Road alua koe te Aratu ma Point Chevy le taimi le nei na fai ua mata ona kiu le anga i atule nai le tatu Waterview le taimi le nei westbound o le faisi feo lolo o le pisi mai le anga i mai nai le taulanga anga i atule Newton to Great North Road le taimi le nei o lunga State Highway lua se fulu northbound o lo o faisi mafo le traffic mai manukau ma le anga i atule nai mangele fa awa watule anga i atule Waterview Tunnel le taimi le nei o nisi vaeng on the southbound ia o le maita watu o le faisi slow mai ngai Hillsborough ma le anga i atui o ne hanga i le nei fo i taimi o le tai au pau na vaenga o isi o vaenga la wala i o le na lava o lo o feololo le ise fa lava tau ta avale manuia lau fainga malanga le o tusulo minute na ta leo le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiroa i tātua te nuu, ele le fo yaso, mai le tātua por kalame masani, o le arreto le hola mo oi. O le whata o te wha, al whai upe luas fulima e whapea, ia wa ai sao mata i o luma. Ma o lau mata ia whaasanga tonu i o luma. Ono winga o le tāua o le melea, o le lei o lau wa ai, i le mele ke iai, po le nofuanga lea e te iai. A le upu mo oi le nei aso, ia o tā penpenanga tāua e lousi o manga e whapea. Ia mai tau mea o lo tutupu i lousi o manga. O le tāua o le mele o lou mai tau wina le lei, o le si o manga po se nofuanga o lo e iai mo lou saunga le mu. E tāua tele le mea le na, o lo tāua fo il tuspaia, o lou feso ta ia tu lea, i le si o manga o lo e iai. Po fea lava le mea e te anga iai, e tāua lou feso ta ia tu ma e malama lama, i le si o manga o lo e iai i le taimi. Fai mai le tasitala, o lou saunga le mu, e fua i lou malama lama le nei, i le si o manga le na e te nofuai. Le mafuanga le na whaatita inga whaapete alu i meo nofuanga te tele, po ni whale te tele fo ia, mai se lava ia tunu ia, whapena fo i newe ia i mea whapena e, a whapeke alu ni potpotonga to a tele atanga te se whale tele. Inu uia ke lakwe e aili amataina ia le se me whaia o e aluai, po se whapoiponga, po se maliu, po ani me te tele whai. E ai ali tangata foi le sau whape mai, o le mea mua e whailoa mai, o le whailoa mai, o le mea e iai mo meo whaitotoa saunga le mu, pe whape mai, mo lo si la fia, ia o le pito lea, o lo iai whaitotoa a tupu se whalave lave, ia e mawhai ona ia ngai vave iai, ia o le pito lea, ia le tūtauanga vale, o lo iai, ia meo whale ta ele, ia meo fo o toilets whale le ta ua, nono winga e whaamatala le mai, ia e malama lama, i le si o mangale iai, awa a tupu se whaalave lave whaafuase, ia a olo e loa, lo si o manga. E whai teimi e whapena fo ia teita, a kālu fo i matua man matua inga malo o tali i whape mate iai whafu po New Zealand po Australia. A matua nei lai mall fo i e, pe o whaisi whaatau mall te tele fo i e tunu ia. E masani ana o mawhau whapea, kang fui whamatala in matua inga, ma ke whewa i e kongo le mall, au ke kilo soloa, mo ukau mai kaua, o whele me saunga le mu, a kupu se whaalave lave, pe oso se mafui e ngeia tunu, po se mu, o ke kilo, o whele me kaunga o woso iai, e lave a ilo ai. O whele me saunga le mu, e wisi foi teimu ke whaili mako ai, te mawhau whapea. Le ase mea kako ke whaia, pe au le kako ke whiwa i kongo le mole ngei, ai ke ia le sau se tangata foi le wale anga le uru, manko whea kungu ui wa ke le kupu i me whapea. Se tangata foi le ke ia wala kuma se whanga, ka whanga umaka anka ki kongo le mole, e foi sa tupu i singi, le siwa i tau talua ngei foi, mo tangata ke ia wala ku
pe u kau off le ulu pe u manga foi fasio kintangata ya on mela ta we ki o fe mai kala kusba ia va ai sa o mata maula maka lunga winga ole matala mele ole olo aware ole awareness tangata na au mai le tu e ka u ke e ke va ai ia mole saunga le mu ole mele na te ia sa ele news pa na ia lava no fai tau ia na sa ulunga ole news foi le Fox News e winga ele kamakiki o Amerika ua fai ngoi no le hero le vai tau le ne ai ngal se furu tau sanga au kamakiki la ua vea matoa manumanu ole pasi te maitia o nga fai mai wa alu le aso muri ole o nga tu ua tu mu pasi te maitia o nga ya alu le pasi ole ave pasi ole la po ai o sistema ave pasi alu le pasi ua oso le mai le pasi fole pe o ke va pe mai maliu le ave pasi ia ele ai ma se kama kiki ngai longa tasi ar kam kiki re ka ngai ole toa manumanu or kam kiki ngofo sa te patau la I lona si o manga wanga umale me fesiri ko el fai news kam kiki ai se anga o anga e rol mele ai fe mai kala kam kiki onga wa ele ai sa telefoni ke rol me siri o nga fai ngai ta to ma ave se al mele ole awareness ya ka ko iro ka ko si o manga ma me ka ku ke ai or ke fogi a o lungo va que el fong a oi pasi que el fong a fe ya que el fong o fasio kia le mele o le me alofanga batu le tua I te o le langona le o lo langona ina fo le matala o le awareness na batu le tua e ke pui ai o mai me tupu I le si o manga o kam kikira lenga le skel fong wa fa penge u maka me kira ko kel fong I ipad ka ar kam kikira ngofo le sang kel fong le masang ngelo ala o mai kau kam kikira pas o kekela pas o makam kifar pas ya ku ko lungo kam kikira la kwa u le avel pas control pas ku umaronga vai ka ofi omi mali ku pas saunga le mul pas o nga kam kiki ngai ai lona tulanga le o le matala I lona si o banga anga fa pe e fa skel fo nga bikire e fe o ki u bangi kamaki sai to tonu al paso le sona fo la mo o ile aso le nga ia e mai tau me o lo tupu I lo si o manga a ele nga o le fai o lau kel fongi I aso makai ni o malava le tua a o ma tau nei a o nga taua o lo e a o mai lau fio nga fa fita Yesu amen
over fa paulo na lofa pese mana pese le peace chapel fa mai ai le tatu pokalame a reto le olone fo itaya fo le to mo re sa mas foli mai tolo a moto minuto male afa e le fitula so dos futasio a perila armera tupura nei aso tau sanga bye. Lea so le tau sanga ta si iwa o no tolu o lea so lea na tau nuu ai ia le sunga ia pahaula o le na avea foi ma founder o le Bahai Faith i le tonga la au i le vaenga lea o Rivdan lata lava i Baghdad ina ua mai ala so se fululua i te tono le tonga la au lea na ia whai ai loa lana sau noanga whaalawi loa o ia o le messenger mai lea tua. Tausanga te siwa li maono ia whaalawi loa ai fo i se tasi o pese na lawi loa ai fo i le lii o Elvis Presley o le Heartbreak Hotel. Au le tausanga te siwa i watolu ia na whapena ai fo i o na whaalawi loa mo le taimi mua se tasi o ata tauta ua ai le lii o Chuck Norris, Walker Texas Ranger. Nisi na o vaenga mena tupule nei aso i tausanga wa mawai. Moi votu. Amo. In this update, flood-affected Wellington and Wairarapa are facing yet more heavy rain, with a red rain warning in effect until 6 p.m. Karori man Philip Sutton is still missing, with the search paused overnight due to dangerous conditions. People in low-lying areas have been advised to evacuate. A state of emergency remains in place, and many schools, universities, libraries, parks and facilities are closed. Emergency Management Minister Mark Mitchell says he's seen streets in the capital that have been completely overwhelmed. This is as bad as I've seen anywhere around the country this year or even the last couple of years. It's these very intense thunderstorms. Access to the small King Country township of Ohura remains limited, with over a dozen road closures. A local state of emergency was declared for the area after some residents were forced to evacuate due to flooding over the weekend. The Principals Federation says a new fuel relief package barely scratches the surface for our larger schools. The government's speeding up diesel boiler replacements, helping about 5,000 students with their commute and more than doubling mileage support for relief teachers working at rural schools. But Principals Federation President Jason Miles says having access to relievers is also essential for larger schools, especially as winter illnesses kick in. Environment Canterbury is investigating widespread shellfish deaths across the region. Mussels believed to be from an aquaculture farm have washed up at Purao Bay, and dead shellfish have also been found at South Brighton, Taylor's Mistake and Pines Beach. There's better news further south in Oamaru, which is celebrating one of its best breeding seasons on record for the little blue penguin. Oamaru Penguins has recorded just under 1,000 chicks fledging across its two managed colonies since May last year. It's a major conservation milestone. That's news. In sport, the Highlanders' Caleb Tangito will miss Super Rugby Super Round after exiting the loss to the Blues due to a head injury. Assistant coach Ryan Banbury has relatively positive news on his recovery. He's pretty good, considering the nasty knock that he did receive. So he's just going through his return to play protocols. Dean Young will coach the winless Dragons for the rest of the NRL League season after club power brokers pointed to a duty of care for parting ways with Shane Flanagan. Defending champion John Correa has shattered the Boston Marathon course record, riding a tailwind to outrun the field in 2 hours, 1 minute, 52 seconds. Sharon Lokedi joined her fellow Kenyan as a back-to-back champion, winning the women's race in 2 hours, 18 minutes and 51 seconds. That's Sport, I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso.
Faise slow o tātou I le vaenga lea Hill Road mani rewa le anga ia tūlunga o tātou State Highway 1 interchange I le taimile nei mai se fōi ia le anga ia tūlunga o tātou Southern and the Northbound Motorway le taimile nei o tai au. A o lunga o tātou State Highway lua se fulu o lea lava fōi lo mai tau atu faise pisi le Northbound kelinga poloka le anga ia tūlunai manukau alu atu I mangele ma le anga ia tū fōi ia I Waterview le taimile nei o le Southbound o lo mai tau atu faise slow mai I Hillsborough anga I ane I one hanga le taimile nei lunga o tātou State Highway sumaleono ni se vaenga o lo tu mau pia fōi le pisi le ana li poti mo atu eastbound towards the city o Lincoln Road anga ia tule te Attitude and Point Chevalier le taimile nei whapena fōi lai le tātou Waterview connection lunga le westbound Newtown Road to Great North Road tu mau le pisi le nanaulo o iai tātou le taimile nei tātou Northern Motorway southbound mai tau watu I o nā lawa tu mau le pisi fo I o tātou o lo o waiai Greville Road anga I aku I Constellation Drive au Esmond Road fo I anga I ane le tātou au wala lau papa I le taimile nei o le tai au nisi nā wa ainga o le waiai tātou a ta wale tau tua nā le saunga le mū le nei taimi o le tai au le ua 5 minute te aile tu lai fitu Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Malo se fomaria le tino whawhela mai mobala whawhonga nei fo I teimi o le tai au. Fo ora vainga lata mai le nei le tala o le tau. Ta tua mata mai Samoa. Baba ia to le mana mai langi leo le tau Samoa. E nei teimi o le tai au. Te ale balu I Samoa. Lua se fulu ma le duolo I le mawhana le ea. I Samoa ne vanga le tai. We got tau Samoa le sona langi le leile tau awa ni so taimi se bangana fo ni so vanga Samoa pa o timo a la matele la langi le lei. Ia le taulanga mai si vanga o Samoa tolu se fulu ma le tasi degrees Celsius mo runga le vevelo le Samoa le so luas fulmaleono I lona mawalalo. Ia o talo tala mai Samoa pe ata le July balu I le tai o nei ale apano fo I fa felo I fa talo fo toi panga ubalava. Ale maru le tai le Samoa lo fo tara mafuta lunga Facebook mari YouTube le Samoa. Le ngata America Samoa fa bena fo Samoa. Ia malfa fo mai tanta wala le Samoa FM 106.1 malolava. Ia le soifua manuia. Se mai talo tau New Zealand nei. Se yo baba ia tu I le tele o vaenga le motu I saute. I le nei vaenga le tai au. So wa ba tu peni vaenga ia e vaenga lo lapta ia mo savili manolosi strong wind watch more Westport. Langi le leil tau le soe marosi savili se lau kilometer le tu la mai saute se sae. Sfurono morunga le malu lu I le baba anti Greymouth strong wind watch. Ola lang le leile tau e marosi savili mai saute se sae se lau kilometer le tu la le so. Ma se na baltai on nei sfulima morunga le malu lu. Blenheim Fal marunga le malu lu strong wind watch mo tolo yei lapta inga mo sabili marolosi mai saute sae le so e pa ultimo I ni so taimi kai kora strong wind watch mo tolo le so marosi sabili mai saute sfutasi marunga le malu lu pa una ba ngor mo tu saute ya olo yei lapta inga telo si ba nga in me ka ko le awa pa ultimo ni so taimi se furu maurunga le malulu Queenstown fasona awa pa ultimo ni so taimi iva maurunga le malulu fa si malulu tenere o mo so keri Wanaka iva maurunga le malulu le so awa pa ultimo ni so taimi Alexandra se furu maurunga le malulu fasona awa pa ultimo o isi vaenga ye timaru fasona awa pa ultimo le so asfutasi maurunga le malulu Dunedin Ola fa so awa pa ultimo ni so taimi se fulu morunga le malu le so le ai kana stete malo se fo manuia I le neva ngore tai ola fa so awa pa ultimo ni so taimi malo si le teacher sabili mai saute ni so taimi le so sfutasi morunga na malu fa mawina ia mo kana stete ole ne fo ia so tele na vaenga ole motu I saute I le motu matu se yo papa ia tu ia vaenga lo ia lapta inga mo timunga masavili mo tato le motu matu New Plymouth strong wind watch mamafa timunga ni so taimi le sol savili fa so nang marosi mai saute iva se fulki le jale tu la Napier heavy rain watch o timunga mamafa timunga ni so taimi le sol Hastings heavy rain watch mo to mamafa timunga ni so taimi le nefo yaso Masterton heavy rain warning
lapta inga mo timunga mafa o le so malosi for Savili, Palmerston North, heavy rain watch mo tau e pa o timunga mafa timunga le so, Wanganui, heavy rain watch le so, Whapenafo Levin, heavy rain watch, strong wind watch mo tau, timunga ma Savili malolosi o le so, Paraparaumu, heavy rain watch and strong wind watch le so, Wellington, la mua Wellington, lo fatu le tai fo mo tau, heavy rain warning and strong wind watch lo tubau on a yele so. E whaena o le maloso te Savili se lau kilomita i le tula i ni so taimi whasola tu le awauli ma le fia na nei so tele na vaenga o lo yele pta inga ia mo timunga malolosi ia mo pe ona whamawina i le nei fo i vaenga o le tai au isi vaenga lai ma nei le tau ranga i le so kirikiri roa malosi fo manuia nei aso a wawa langi le nei fo i whapena i rotorua whasola langi le nei fo i tau i le nei fo i aso Tama ki makaura o kirani no whaka whasalanga Radio Samoa pa mai atu le tau whaamon mani tai au se puro la il mahalo lune nei vai ngore tai au fau. We got tau tu mau le so a wawalang le lei e vai ngai pa wai timuni se vai ngo o kirani na o lis puro valu malu le malu le e tai au pe au ria lang le lei le tau tu sa le malu le e nei matai au lang le lei fo le stoffi lang le lei le sforele lang le lei le stonai pa o tim la sa lang le lei le song fuor vai aso o lo mana ya tu pe ala so malu e lang pe sa o ya. Wa pele insect day e pa ula sko nga e fa malu so fu ka mahanga ye fo nga nga ko ngu fai e pa ula sko nga e fa malu so fu ka nice ya al vai ka la tamai le na talo tau nei taimi o le tai help sfulu tele to la fitu to mo de samos for lima eva tolu mo pa fe foi na ro kai mila ko wi ya malo nei ma tuolo on sai wa mata o nga dai whanau ia whaamalosi mai whaamalosi whaamole nei taimo le tai au a matan sui mai tau le malulu ia ngia malulu ma le fia moe pe a whau mo le kama markengi o maua le degree ma le ngweske ngalo umange meo fia moe ma mariri kau le malulu ma nei ole ke aka mo ki kilonga poi e menge o kuunga ya more track events lau titi lo atu matati ana fa atu e tangata ya kanga kai masangi mengo kuunga menge o kuuma mau maila mai si vanga ba ko de wo fi mai ma robot sili il foi le kuunga ri ale wo sa ko ni le robots ngalo so ne ko ba ka ki fo ye ko nga me fa pe a foi ole kuunga nga fai e fatanuina saina foi le ina ia sa ile foi le sawa foi wo o ye foi la ta mai la to ye le foi saying o robots so faka ole ma li la ye ta vai ole kele o robots nga fai le kuunga le ina ia sa ile pe fa mata e ma fai le robots ona unga sili longa kai me sawa ile ka ka pio sili longa sawa ile lalo langi so ole tangata sili ona sawa ole tangata mai Uganda olona ingoa o Jacob Kiplimo ole taimi sa mawina sawa 5 minuti ia malelua se fulu se kone ole sawa nga ka ila langi sole sawa le robot le ali tava i sole 5 fulu mingu ke malusu ongo se kon sawa mo ia le robot le makwa ima die fo le mata le manga ia yol kamo esime ka va fa person ko kicking mile le robot mal ka vale afile ia tu ia fo le but ole kamo fainga fo ia ole tu lava fo wo o ia le songa fainga sainga ale lau ki va pe manga ia fo ia mo mai singa robot fa pe se kulianga o ile nga sawa ya wa fo tu la kusa 2 kilomita ia le afo mamaor ku ngang fai Beijing limas fulumbi muke malos fulongo se kongele nga kamo eso kwa ba ka ki fo iri nveri okupunge iri mali yo walu le si robot le lava pakaku ya onga koe ave foi le ko sia ki foi pola va nga le fale con ko faola ya ko sa kamale ala ngumu le nga mua ai ole makua ima ngai ole mo e ai sole wa se vola langi di mo ka ko ye ya le
ma ngai pe a ngia ku fo le ngia la ko kanga kai ka o me yo afiriki ai ola pe wa le lo pe ke o ka o fiengi robot se mai ka mo e represent le ku ola le ngia la ko ka mo e ko ga umi ya wa pe a fai ko nga umi mengi afiriki lo langi la ki lo yo ka mai o Uganda Afrika o ka mangi a ka mo e so le pe lo se la so o sa no ma o ka mai pe o ma dia la fe ro i sami le mano lo sil manga ma nga na wo mai na ka mai le wo mu aku ngai do ka fai le tu ma ka ki mo yang ko nga me so ne ya le onai me nga lo ko kupur ngai la langi lo ka ko ngai o lo final pe ale ceasefire deal la America ma Iran whanonong kon nei le tai au initially poti mai o America mai si mai ko kiki mai ol pe Iran e fontanga e fai le fola ko sen foi le si au malanga America sa po tai au la ki whanonong ye ko sen foi le sui president America JD Vance ya malanga e o foi ko kala ngo so ko ide mo tino ta to pola le mele ye nei ya wa le yo mai Irani o mele mana e America e le la pola simbu vol president America le la ye nei But oleo ele lei fo ele ona ole lava ta mafai America e una ia vaenga ia o fatsala noanga mo le sa ilingo se file mu ia afa pe lava lai le ia too bad ya wala ole tuputa matena le ka ko ke babai nei ai afa pe ole ale malia tunu elua Iran ma America ele tulanga ole file mu tau nei ai pe la tu mo pelan tapu ni le Strait of Hormuz le teleba ale polokai ya va mo le fa mo ia tunu pisingi sia ko o langi i o loamba ia maswa o fo le polokai ya wal mele pe aka la wa tiltilo mele ye nei o va uma banga Iran e a fo le release o ia ngole va uma salo polo va ke lo va ai o singa e va pawanga va le makua e ave Iran green light o ko singa le ke singa ya singa fai ma a lo fa mai a ma ko kapa ko so sang yang ko lo fa ka ko va arkela va ai lo langi ato kapungi uma ilva e se va intia na faatanga fo ile e adu ese mai il onga samile pizza e fe kawe ala lo se melva ai ko fanga fo ile si missile Iran ya o le langa ko fo e fo si va but most o tunu fo i o le la to va e mo ya lenga ka kala fa pe mai o lana tsala ya o kele lava ya nisi o va enga na la to taking my we don't want to take the risks silia ya le ku wai pe i o va ange se mauti no le po fe tonu ya wai pe la si va ala winki o ka lo fa ku ya fo ile ilanga fai kionga la fo ile lunga ole kio ka kala you tell me to go and now you fa no we have to return you ka lo fa ku ya fo ile but ole sausi ala ole saunga le mu ai mo ya e ke walu aku ya ko so ai fo si lo ke ki o tulanga na fai ngata tele nei vai tau le tau mate lo o ye tato okay no inisio ai nga East Auckland motsiala to le tise pora na fia ya le tan fi lo to fa fo si o mo le tise msar pol malo so vidi ke le fa le to le tise East Auckland to ti lo tini so report ni ma wole pokala ole suburb le ye le vaenga le tui matu o Whitford o inale na peapele la talata le ono na filafiafi ya o ngala nga faisi fa le tonu onga o le motsi o le power but ina ua saunoala le sui fo o le vector na nga ia tu fo ia e kele lava fo ima fo anga la iona pele power lava le mea o le fa amalie mai le ile atunu o la se ita mo fai fo ile sa ili tonu lava ia po la tonu le mafo anga wa e ila mafo anga e vave onga fai le fast fix ia o isi e fai asiku wai fo ile ia power le mea ia mali le la tunu but o le mana ia fo ia kia ia manga ia e fa akanga pe ngai molinga o fo ile fale o le isi tu e se lo fiefe o moli wila ke mankua au ia sola Samoa i seu grandfather ko nga ka yo le moli wila Samoa au ngai o la ka ngo fio moli wila fo ia ma moli wila
mana ia tu le fale fo le awai le loa lava me tutupu ia la ia na ia fo iva enga so so ani fo ile tunu tala fa no station tinai Hastings vai atu tina malan fa na to lua be to waile ta mari le salpo ile salmi le fo le fo fa la tu po baile petro ni sila o se tasile ne o tala fa no mai i Hastings Avenue Road isa sa ile aso taola songa fua o le na fa pena fo yona anga i ele so ele pemel tools fu le sa ia i le vaenga le fale le na mali liwai ia sitinale ma sena fa na lalo uma le tolu tau sanga ia le matutua o le to o fa fine po langa panga le sa ia i le fale le taimile ia o la sa kinga inga le fale mai na mawa tu fo i mali o yo o manua tunga but ona o le tala o le background i le vaenga le e ko fu umala ua ia ma la fa na uma isi ala ai nga mo so o le ala o tau mafai ina ia se ima losi mai la le kalosia ia manuia ona on le sa fai si critical for yo na manuanga ia ai talosia ia manguia inga ia ka mo fo ile se fam talanga nga i le fa lave pe na fa pe fion tula but ole tangi ole loto ona ole afia ona i fa na fo ai ta o fo mo tato uma lava le anga ile ia se a inga e angelu fo se unga li ile se a inga ile ia ini tulanga e se i matua but please awana ia faina ia na ia lo manai fana sa le manel fa manatu le nei tai au wal menga le tupu nei e an ka mamar ki nga femisa i la wa fo i mele mali le siles ia ai ku ai le tamiti mara ia nga ia mele fi le ko inga lo makua pingi nga oru vi fun lo be fa pele fe se lo panga le ia ka ya po e manos ia ar ka ka fa inga ia awange ko pisa mai fa mon wala vai le wo no ge le malo o fo le pingi lo mo ka mai a fa pe fo ele nga me fa inga benga ia lu ka fa palo nga lu ku ma fa ele nga le fa nga sa nga le a ku pe kam awange a fie fu ma ka mai Kalo fa it was so sad. Very sad. Fa no longa te foi le tulang o ye. O maka nga file replay ole final nga ka aloia. Awa kinga you see the mouse card ya sole. O kikilok ai. Wa malo si moya la uskadi sole mele we. Pa compare si final sing o bakunge ya. So close al kalo nga so ko wa lucky al ko si ko you see ka fe. Ya o ako kuso ka is fulfa. Ya nga makua i fai fare leilo fo i Kenge Samoa i o au New Zealand le au ke mimika ke Kenge Samoa le au New Zealand ka ko fi yes pe ola au umia ma au sa Australia ai i di ku ma mai le ku mai ga ko lo se ma ma ro mo Samoa i Pori Lane ya marva nga umale Samoa le ka aroi so ma ya mo ya ka lo se fa pe ai o se ki mai au Australia so au Kenge mana ia ya au ka mang fa le kong fo nga malo ila au ka mang sila ai de yo es when ole pole jumping tu kut ke da Afrika di ka longa ma Argentina di final ya o ka ko fi ku le fa Hong Kong ari paula nga au lenga sa oi ia le sa no nga fa vale la nga lenga malo ila la ko wa leng fa mai o 7 se malo mai au Australia ya ka ko au ya ai sa ia mo ya ngai malo ila au kama ya ai kom fa mai au Kenge sa ba ska ko ki mana ya ska ko ki mana yo nge so lo fa mon mole ko de ya mo fai Kalau yang fia pun ni jangan apa. Yoi, ai fia, ai le puko filtaiao, puko Samoa, oka. Ya lah. Fia kamar kau siapa yang mau kau ni jangan. Kia ora, good morning.
Think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you like your workplace? Is it a peaceful and productive place to work every day? Just as we need to get a checkup on our body to see if we're healthy, today and tomorrow, let's get a checkup on our workplace, since we spend so much of our life there. The first symptom of an unhealthy workplace is frequent complaining. Employees criticize and trash talk their company, their fellow workers, managers, customers, or their products and services. They even tell their family, friends, and others outside the company how bad things are. A second symptom of an unhealthy workplace is when the employees feel overwhelmed, even hopeless, because no matter how hard and fast they work, they can't finish everything, because they're usually given too much to do each day. They always feel like they've got too much work to do in too little time. So they must choose either not to do it all or just rush to get it all done, but nothing gets done really well. Another symptom is vicious competition and conflict between fellow workers. This gossiping, backstabbing, and bullying is called lateral violence, which sadly is a problem in many workplaces. A fourth symptom of an unhealthy workplace is where employees don't feel appreciated and recognized for their work. The number one complaint of employees is this: I can do 100 things right and not hear anything about it. But if I do just one thing wrong, they quickly put me down and make me feel like a failure. Studies show that most employees are looking for more than just a paycheck. They want to feel good about their work, and that they're appreciated once in a while for their reliable, quality work. If you realize your workplace has some of these unhealthy symptoms, why not ask God to help you do what you can to change it into a healthier, happier place for everyone? Ask Jesus to take charge of your heart and attitude, and He'll give you His wisdom, kindness, and power every day to make a difference where you work. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Au ngate sunga mo Afatonu le July fitu o whamarea ngā whanau o le aso luare nei wa luas putasi ai aso a Barilla wa matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima I watonu e mwhana bala mo iei mo moli se whamarea mo se tasi o whamanatu rona aso whanau I le nei fo I aso lo mo fo I lewana runga le tātou I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ma whai ona whanga fo I ma le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa e ka tatala uma vanora na mo oe po whia lawara mai ngai wawei o na o mai le whamarea ngā se whanau le nei fo I tae au. Mo watu le tā whamarea ngai lunga le Facebook. Yes, ole whaamanuianga mai a Joe Leopolu. Happy birthday to my grandson Keanu Leopolu. He's 7 today. Oh, you have a good day at school? O alofa from Leopolu and Dans Ainga. Ja, manu e tele nei aso. O le telefoni ta alofa ma alora suifua. Alora suifua ta vai. Ma alora suifua, ia. Abno lea. Okay. Mula suifua ta tele la sunga na wa umal te sala saya mul matkawa wanoa. Ia mumuan awir bi inga mat fa le tua. No fa pinana. Au dia merkina ia pola o tule la tauto. Ia ono skul mari lua ona tausanga de neso fa tai le tua ia na famanianga lan famalolonga. Ia mo fo mai il kino il cielo tai ia fa tai ia le tua lan famalolonga. Ma tu chalo ia pa pinana nga le tua. Tanga ina lo olanga mol
tua marana ngā wenga ia ka penalo fa popo pen so fu maluia linga tele malosi maleola tau tua ide tua marana ngā wenga lo faanga mai anise matonina malfanau eten makasaya mai melpole ia linga tele sunga ta fenga ya isaya malaya malfanau ia la tali ia lemo ma lisa ma ajay a fasisi de lo faanga o mo Nicolau mo ne yaso fa ia ese temi kuka se po ale uli ia maria tele le ato malo mo or kuar coffee ya maria le ase fuale tua ne fo yaso foringa mai o famle ko mana nei tai man mana se na ro choice ki atu okay lunga le meli le ai Facebook mari YouTube rồi nei tai ao taro telefoni ka ko nga ka ko na nei tai ao ya le nei a le se me alofa a ol popole ai le un po famle a chulpure ko na fa ngwa ngwa de sambo mal tar bokala malo al tai al pesele se le becha ko ready ya la Happy birthday. Te los full value. Sangi mai manu pelele Lau talo talo foi ese wa fofo inalai Kana watangata Se imana tu aleta talo ale ali ifo ai mai Mea ai tu tau mole aso
Samoa. Taslima i tu. Amo. Morning Peak, mo tātou ave tā vale on the Southern Motorway, city bound o mafa mai papkuranga i atu Drury, whapena whaarawa watu pasi Takanini and Manukau, mai tā watolo yangi delay for my LSC through to Green Lane into Newmarket, LSC Panmure Highway towards Sylvia Park for yolo mai tā watu, Whaisipisi Great South Road and Princess Street, anga yatu Penrose, anga yatu Green Lane o lea for yolo mai tā watu Telena Poloka, State Highway Lua se fulo lo mai tā watu PC Vaenga Uma, Mangele, Favona and Wiri o lo mai tā watu taimile nei Whaisipisi, Puinu Road and Paptoetoe o lo Whaisipisi le feed le nanga yatu i le tātou State Highway Lewis, Full Mayori Street and Richardson Road, i a tātou whetaula ingo a wala nā lo iai Whaisipisi le taimile nei, Airport Link, Mangele langa yatu foi Airport Corridor lo Whaisima mawhai lo traffic taimile nei, i a tātou Southern Eastern Links, taimile nei, Te Rako Drive and Te Irirangi Drive, Whaisipisi, Boundary Road and East Tamaki for your le mai tā watu o lo PC Highbrook Drive, ia maleanga ia tula nā le connection towards Sylvia Park, nei vaenga nā o lea lo o mai tā watu Whaisima mawhai traffic, on our Northern Motorway lo mai tā watu, southbound from Albany anga iane Crown Station Drive, Onera Road and Harper Bridge lo PC le taimile nei, Eastman Road and Lake Road, mai tātou links nai takapuna o lea fo lo mai tā watu Whaisipisi le taimile nei, State Highway Sumalono City bound mamafa mai Lincoln Road anga iatu Te Aratu and Point Chevy le taimile nei, Central Auckland o lo mai tā watu foi Gillies Avenue to Kuiper Pass Road o le nai makua slow wa tātou le taimile nei, Dominion Road anga iatu Balmoral facing muffalo traffic, Great North Road and Bunsby Road towards the city, ia o loo wa makua mamafa foi i le taimile nei av tāwale, ia o le taimi pisi le nei tautua nā lava saunga le muma, ia lava lo on sa ilunga le awala, leo tosu vali minute ua te ai le tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Tā pena i whanau malau ainga atua. Mo se tā whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se tuo lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se ausere tumu i fianga. Tuatu si Motions Road, Western Springs, Aukilani. Tā lofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngāle tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaalama le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i ua maua lātou pepe o nor sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu.
fica baile punia lava a e fa fonga le tutor with Samoa and what choice follow my family no jolo jora tale le tu la e balu taru tala mai Samoa pe tana balu le tai nei mana tomo le tai hao le lo fomala ngale le le tua ta to fita tu ngu te mangar we ngor tai hao ma lo le on sai ma lo fa ma lo si afta vale la balon sai pe opisino la bala nei tai mo tai hao ka po mai el tai ba ba ku fa for ka ko pok fa sala nei maru ka oh swinga na le tau le fe ngai mata tau le nei foi vai tai mi wa matan tau maru lu mo le tau le nei foi vai tau mata tau yai ya ba le ia o fa o ngai fa nau le sa tala no ta po kala me a mesel banga le lu secondary school ya ba ngale pe ya la ko ko nginga foi le mo le tau ma maru lu tau maru lu lo ka ko ye kaung ka ya on sai ma tu tawana ba le ia ya ko hinga ka mai ki ba ta pena le yai o ye me mo le ka ku penga i ma tu e ke u po ye fa manu yo fanga le shi me la le ngo fa ke ka ko i me o le va ka ko penga sa uni le i nei ma tu fo Yeah, ole afianga tele lava nai ta mai tipe a ona te wale mafai no ele a onga. Ia wa ia ka mai kiki ale a kolko nginga makwale fi alu ele a onga. Ku sala ba foi pe fai a ku se alu le la ko fai a onga. Ili kai fi alu ka mai kiki la onga. So o tulanga ta pena ma ia tato matua. Tala noi fai a onga mpula onga ma ofisa. O tal tono ola ia va ia nai vai nga fo ngai o len ko fa fo ia ko la ko lava ina ua fo ia onga e mafai lava fo. Ia na fa nga mol ne tai me tau ina fesosoani ia pe afa pe ola lava nga fti ona fa tau ia la io na yo to wal so le so o nai ba na fa mana tu monta to ba ia me ai ta mai o le mele le tele fa yo ipti ta mai til ta ya o le yo la onga ya le foi na ma wo foi wa la va si fela so ngal fa ya onga afa pe fo te wa ya wala ngona isi ma tu fa ya ipti ta mai ai le fi ka mai ke ngule ki fale ala fa aba la ko me ai ola ava ma la ngi nga ma kwai falon kaka fa ya sul fale o ya o kulo o ya teacher nei se va ngo fo fale langa me ai ya o mane ale u fie o bainga mana te pena yai afa pe ta mai tie le fie inu le ti le fale ya ta pena le ave oile ku wal me ai tono le antoa o wal te ti la to ya ave la wa si fie le fa ya o kai mi fa la ko morning tea ya man kai me lunch ya la ka ko mai ki o le me ai ka ko mai ki la ko le se me ai wo ku pula fa bla wo ke le me ai le ska mai ki o fa si la fo ye ai afa pe fo wale la val faso kala ngo ai fa ya onga io e te le lango fa ya onga I nai ta mai te mai se fo ya nai ai nga io wai le fa pe fo ye e a ko ya fo I makumu le a ko ya sol va ya so a menga se a wale mata mo mulita to matua ia tala noi fa ya onga ia ona mawale le so sani mo ta mai asa le ala le to sfultasi le valu ye nei ba nga ma volta por kala me fo le on talia taro tala mai Samoa le tala valu le lipoti alle International Labour Organizations ILO wa toli mai nel malo New Zealand o le lipoti e whaasanga ngai la tau fo nei o mai ngā ruenga wha taimi seasonal workers o leo mai atunu o le Pasifika I tono o New Zealand nei o lau te wawa iato le wawa aia le mahalo e taunu consider la tau matalia le te leo vai ngā lo tono lipoti mai se aia kon kalate te ngata nei o mai ngā ruenga wha taimi tono New Zealand ele ngata lea o le o isi expenses oma o lo tele na alu le tupe la tau nei so e mana ia lipoti wala o titilo atu iai o leo whamale malo okay good ele lei o leo la tu tau lima ina lipoti ma o le amatua isi te sila le iai e te tau o na talia ma whatau no ina le tele o nisi o vaenga pe o ta ua lipoti ia le the International Labour Organization for ILO report leo tau lima ina le malo which o se mele lei lau whai tau no whana pomo titilo o se mele lei lau leo kikilo e pea wharinga mai o le tele o tupe o le maua e tangata whainga luenga nei. E koe alu uma I expenses. Ia mai si mea uma. Ia e mana ia la ua I li potilea. Tarisi e wawe ona whaise fufuanga New Zealand. Ina ia awange kaunga kawu whamatu nisi o vaenga o cost o lo togi e la tau nei.
inga ia la fo sila ko sila inga nga mai fenga lunga inga ia ko se ko inga Samoa mai si ba ngol Pasifika ia wa pe male lua se fulu afela fa yo na itanga fenga lunga ia mai le Pasifika o le anga mai but o le le potile o le atilo tilo ai fo ile ina ia ile tulanga tutusa equitable mo tangata mai se lava le tu tau transport ia o le isi mea o vaenga fo ipo o fale ia o no fo ina tangata a tono nisi nau tu o le a koe fo ile ato ilo ia le tau o fale ia te tongi po a fo ino foanga o lo fa nga ina lato mai so ka vale ia fe o ile fe avea ingo lato inga luenga ile anga ia tu to anga mai ka lo siala ia mawai o le siala tu ia tau fo ia fa fa ngo fie fo i matau ngo fie tau mo lato ia anga ia isiaki fo ile pe ai ini se ke o fa mai ngai vai aso ia mafai onga maua se so soani ala tau inai fo i vaenga fa pena i tau fala au ia male o ke sia ki se fo mai kalo sia ia consider uma vaenga na ia o lo o ile le potia afia mai la to le e tono ngalwenga fa vai tai mi tono New Zealand fa pena fo ma Australia so o vaenga o mai lo titi lo to le lo afia tono li poti o le ala sila ile malo New Zealand ina ia utangia vaenga taua o isi o tele vaenga lau titi la trai accommodations o le me fa motu mai la to ia wa le fo epe fo ringa mai o le tele fo ile o isi tupo le tongia la to o tono me le fa motu e man no foi ia tausia ia babe ona Facebook fanga New Zealand il vaenga le ia ina ia tau fa tu IGTL tele le expenses lo fa nga ina e lau titi lo atu pe fo ringa mai weekly caps from 150 to 211 o le pay for mai I tono le masina o tele o isela to expenses lo fa lo transport sal por men no foi o ngal men alu ai ma ja ta to le la vela o piki piki ngol apum bang pa pena so bang o mana le na fi tono li poti tau ona consider New Zealand fa pena foi Australia ia vaenga ele o le tono li poti e tauna fai mo tato le malang mai seasonal workers I tono New Zealand a foi ai le minimum take home pay le o lo au mai fo I poti lua se lau tala le vai yaso ia ke wa ia a tono e ke le ale kupel tanga ta fainga luenga o le maua ia a fola le la kiki o le take home le o ia lua se lau ona onisi o le wa ave ese fo le ina ia mafai ona kavala ia la ko kosia ia o lo ia ke wa ia wa manga ia ke le fo le tulanga le nga ai ina ia wa e mafaila no soani le malo po seisio vaenga agency nga I le company po ila tau le o lo au mai tangata ia na mafai ai lo le ona fund fo ile la tau ia mafa mama le avenga ina tangata fainga luenga so baba ya to say mama ngolo tono report RSE review e fodinga mai tau sanga o mala numero ma sana o lima fe but ole lua fe mal fitu o leo te papa ya tuna ma te si ti e lunga mal tau sanga ta tunei e tau sanga ta tunei o tau sanga pitu silina ma lunga la fa ingo la tau foi na mai ngalo fa ba taimi luas fu wa fe fit sala lima fu e au fiela mai si tangata SML Pacifica la foi e mai si tangata mai si tunu right e pelo vaenga mai Filipino yo isi mai Malaysia asawa solo ke fa ko di ele kiori aka kirori ko o fale mai mai si vaenga o le kwa ke le al Filipino le fenga le nga yeri yo lo venga le foi tu ava no New Zealand ise tunu ia Filipino inkia sainga ia mai se tunu mai ai ese mai la il vaenga na o tato la Pacifica le men atunu Pacifica le olo anga ili potilia e tau ona Facebook fanga New Zealand esta mi vave ma ya ma le mo tangata leo mai fenga wenga toro New Zealand wa le kire la ko kupele mo wa al fatino ino ngal wenga so senga wenga o le piki o le apu mai si mai nga to toino la au e kire la sa o tangata leo mai fenga wenga ya le pe fo mai ko mag maro ya company ya la ko kup ka wa le vai le la tone ina yo o mai fala ko ka mo le mai nga lueng mo fo nei fa sin nga se le ne so mo nei nga samo so ona vanga na ma wal tara po kala me mal fa mo va ona Facebook fanga New Zealand ile tulanga fo o yaina ia vanga nei pe ona ma we na di potio ma nei li potio wa e le e lo New Zealand e me ton fa le ia
o le lātou fo'i ngā lue whaatasi mal Pacific. I mene o seasonal workers o lo malanga mai tono New Zealand. Nei whapena fo'i ma Australia. Ia whaatalo whaatueli tāna pukalame nei taima le tae au. Tātou umar malanga wha mai taimi mai tono New Zealand nei. Malanga mai Samoa. Ia mahalo la vale on sai. Malolo ngā lulua wa le sa antara no mari whionga kona sula vason tātou nei. Pe ona i tāna pukalame aso lulu vasti tasi. Ia o la wei si wa fo'i wa umala tu fo'i kon kalate talo po umar ka me pikile apu ia la fo'i si lai o mai ia wa si fo'i singa luenga le la whenga i malato ia tau sia ia manuia la tu ngarwenga ia fo'i tu la fono ia le la tu fo'i o mai tono New Zealand nei telo tasia le vaenga tele whamala tu la whenga konsula fo'i i vai aso uma ia utangia nei ainga ia whatete inga la o taimi fo'i o le weekend ava pe le ngā luela to le weekend tu sala la mo la to free time fo le ia a fa pela lai nei ainga o e mana o e o mai pick up e mai la to te weekend ia to mo le ia o ala fe tana inga ia inga ia mo la to e tawana usta ia ainga a fa pe te mile lai a mai la to e weekend mana la to ainga ta fo fa fo tono no fo la fa mo tuai o vanga tawa o mai o la to fo no fo tono New Zealand nei yes. So le fa mana tone banga na fo le mo na ai la mo taimi pe a fa pe mo le fainga ben o lo malo lo mai la tonga ben por fa ngo payas ya tau no tangi le ya taimi tau to mo le la to tono ai lo mai am fa pe o ko le la su so ngo ben ngai mai ya ai lo me nga nga sa New Zealand ele o conditions nga ko kala ken sa wa ko New Zealand ma sa wa fainga lo ngal me la ye Maoni lava. Number one policy na honesty. Yes. Yes. Lele, ma fa mau e frega fa malo skingo fa mole. Ja. Lena sa. Ola fa tar fa malo stino taia, ma alol fa malo stino so ma taro tala mai sa mo le foi taia. Ja. Luma. Mau lại chichi khối lên phạt sao phạt chúa. Ayah. Ya, siapa? Yo. Awai. Ayah. Bây phà lưu phối lên lại ai Yo. Đúng ạ. Yo. Đúng ạ. Anh đợi ca siêu các bạn. Iya, usau cho menang. Balik. Iya. Yuk. Iya. Oh, kalmang ayah. Rumah. Luma. Yo. Kau fi lunga. Luma. Ayah. Luma. Yo. Se forse con le Iya. Kasih angin, kasih masau. Iya, mana ya mahalo fatsai. Mana vai tsono. Mana vai fafo tsono. Mana vai fafo. Ya mania telele neyas. Soy fuaya.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O le nei o so fau mo tātou whenua i fo i o wale whaapoponga o le tautua masani mai lo tātou tino o i au simaya lau whaafonga. O lo iei tā penanga whaale tū la whono o lo whaatino le malo. A o le i masi i atu le minsta o tupe masui o le Utah se le whaalapatonga o mawaenga tausia Samoa. E wheiroa i male mamalu o le tātou tunu i lātou o au mau malala i atunu mamau. E wha mautu ai a lātou sea ta i lima se lau tā la masidi atu. Mo le company va alelele tunu. Peitai e le o tau fia ai tangata nu o Samoa. I lātou o wha mautu i New Zealand, Australia po Amerika foi. E au mai sao ai o lātou sea, e teu wha whai ngā ruenga i le Utahs. Sa to e turi loa lea fuafuanga i le tamai ta i minsta o tupe ma le sui pāle mia. Ma whesiringi ai fo i le tūlanga mo ta oto ai tā penanga. Mo le au mai o ni waalele te tele se lua e toe whaatino ai. Ma langa mai Samoa anga i atu i sia tano. E le o tau fia, ia tātou tangata lava ia o le manga o invest tātou waalele. O lo o iai le kako platform ai ia le online system a lea fo ia le tātou Utahs. In pai lava o ngā whaatino i lātou ia pia whape ngofo mai New Zealand, Australia, o lo avanua le mea nā. Lo na lua, a whape malanga mai tangata o ainga, ia in pai foi o ngā o mai ma o mai vai ngā tupe lea, o lo tala tātou Utahs. Lo na tolu le vaenga lea, o le mana o ngā ia tātou tangata i Australia, New Zealand, America, le mea leo lo iei tātou diaspora. Ia mana o mia leo o atu. So, o le tāpenanga, ele o se kalapu le malanga. Ele o se au loku fo i le malanga, o le malo. Ai o lai malanga, i le sifai ngā malo, ma le si atunu. E iei fo i ia tū la fono mabaenga uma. E mai sa me kau investments. Ia o le pui ngā le malo. E mo i lava o tupe o lo o ale o tātou tangata o lo i aifa. Ia a o vai ngā tupe fo i ale a isi fai ngā malo lo o ale i whaamanianga lava ia. So sa mātou malanga, ma le lo i asili, sa mātou wheilua ai fo i ma whaurulunga fo i o vaenga umai e pe o na iei New Zealand, ia Australia. Ia awa o le tāpenanga la le, ia iei tāpenanga a ia liko documents e taun whaatino. Tai momua o lo i o whaanga solo taimile nei. Ia a mautu mai lo vaenga umale, on whaatino lo la i o whainga malanga. O le malanga fo i e kaunga o delegation. Ia mautinoa o se malanga e kele fesili a kako watunu. Ia mautinoa o lea e sau whai umatu vaenga umampa urulunga e mawhai o na tali fesili ia. O le isi fo i vaenga pit silin tāua, ia o tātou bank account. Awa o le tūlanga lava ia o loo iai ia tātou teo ngā tupe kongo kako ofisa konsula taitas. Ia atone iai fo i suinga o vaenga pe apa apea iai le autasinga. E pa o ngā tātou teo ngā tupe ia. Awa le mea ia sa whai teo ngā tupe tonu tātou ofisa o ampasa ese ia. Ngā i lava e tasi lava le au ngā i o le whaanga i o inga o le ofisa. Ai awa pe o le la iai le si source of fund. Ia o vaenga na e tau ona iai le a fo i le tāpenanga le ia mautinoa. Ia e malu pui le tātou watunu. Ai maise o le tātou malo. I on tūlanga lava lea o le malo i le si malo. Ma tātou whaalo alongi ia fo i tū la fono. O ai whape nā fo i tātou langona pe au mai nisi. Investors mai atunu i whafo mai i nei. Ia e whape nā fo i ona react le tātou malo. Ia ai atonu e o loo iei tāpenanga uma, iei se taimi o i luma. Ia ona ave foi la i o le pepa i lunga i kāpeneta. Au iei pēr la ufasili i tātou waalele ma tāpenanga ua mauni tātou waalele? Ia o lau fasili o ngaua e o alwhai unga o le fasili. A le mea ia. So se maa lo e tāpena le lei. Ia e kaun kāpenga lo nā whale. Kāpenga lo na loto i whale. E le sau wa alele alu i orko ngā vāu. E sau alu i kongol malai wa alele. Ia, o le wa ainga al tātou wāpoi. Ai whai ngā malo po o lava tōtonga, pa tōtonga ina tātou malai wa alele.
o lava tātou hotels. Ke le kako infrastructure ka kilo iai. O lo ngā lue pe tātou committee o task force o Balele. E tilo il tāpe nanga ilo nao te lenga. E le o whaapu mo o fo ilale ba ai se pito e tas. Ia aulo iai stepunga se kako kilo mo kako investment. Aulo ngā lue fo ia le kako task force le e whaabasenga. Ia le kuainga tūlanga e whaatinu ai tātou au nanga le whaabalele. Ia o kako masangi le upule dry lease ma le wet lease. Ia o ngai o options umanga o lo patatia mai Port Kalame. Ia e totono le 5 tausanga tātou task force le. Ono winga lai le mautu ni waalele. Ta usa reo lo fina ba. O la au mautu. Ai o le ko kongo kako Port Kalame fuanga le kongo 5 tausanga tātou task force. Ia foi fasili umanga ole akali mun muli aku pe ama popo umaka ko fofuanga. La yo o ali o fa unga le I fa ya ko le amka. Le yo fasili ai le fionga le tamai tai sui pa le mia o le minstau tupe, le fionga muri pola ana rosa ale morio o, I le feilo inga matu stala. E le mai ale masina le nei o Aprila ua maua tupe o le tau I se 10 miliona tala. Mo ainga mtangata uma o le tu malo sa fata. E mafua mai a fianga o le ngoto ai ngā tai fale o le tu malo. O le manua o le malo New Zealand le manawa nui. O whailoa le fionga le tamai tai sui pa le mia o le minstau tupe. O lo pisi le na mtanga luenga le te pena ina o le tala wha atau au tu o le tupe. Ai leo tu ua ai mga luenga mo le wha matu uatu o se leni o le taui. E peo na fua le a maua le tangata e totasi. Le afe se lauta la. O le sonudu o le vai aso nei o le afedo I ei tangata o le tu malo. Ma le komiti o le malo o lo wha mau pupoina tā penanga o le taui se 10 miliona. Le ua wha moe wha mala mana mai le wha atinonga o le tufanga o se leni. Ma wha saini ai suafa. Wa wha ilo ai le tamai tai office sili. O le mtanga luenga o puna oa wha ala natura ma si o manga o lo te fono le komiti. I se li poti o le newspaper o Samoa Observer. Wa wha mautu nei le au wha inga o tangata o Safata. E maua le taui. E valu afe iwa se lau valu se furuiba. I la tō wia le a maua le ta iafe se lau ta la. O le a wha alua I se leni e tusa ma le iwa miliona. Valu se lau valu suru fitu afe ma le iwa se lau ta la. E te toi ai le se leni e se lau se furu afe ta la leo wa wha tūlanga. O le afe so sonia I pisi nisi ua whaina. Talu le ngoto ai o le manua o ngā tai fale o lea I tu malo. Pei tai o lea so swani. E peo na wha ilo le officer city le fionga le ala I Salanoa Francis Brown Reupena. I lea li poti. O le a wha afoe mai e le pulenga o tangata tā wha mai fafo. I le lata I nei ina atoa le lua tausanga talu na whaamuta. Le au aunanga le sunga I ali o whaatau malama au ava mai le mtanga aluenga o leo, whale pui ma le toe fua taina. O lona toe uru whale ai le mtanga aluenga na tautuai mo le lua 15 tausanga. A o lei whaamalo lo I le masino uni o le tausanga I lua o lua wha. O leo toe maua lona tūlanga wha leo le teitai leo po le police inspector. Ma ua tō fia e wha uru I ai le vaenga o soli tūla whono. E mafua I fiso ta inga wha teknolosi wha au na ponei, leo wata ua o le cybercrime unit. E le manuia sa I dinga se finangalo le teitai leo. Ai pei ona si la fia, o le wha malo lo mai o lea malu o le malo I na ngā luenga wha leo. E mafua ina ua wha maonia so na morianga I le wha amsinonga wha leo. Le police tribunal. E mafua le suenga na ia whaia le maliu o tu au maratino I se wha avelewe tau ta vale. E au noa ma se ioenga le komisina o leo ua mai au na teimi sanga lue ai. Le sunga au a pa au longo I tino Filipo. O ia ma se tasi o tamai tai leo na awa I lea suenga. Na wha mauni a fo ilona morianga ma wha amutai malana tautua I te tonu o le mtanga aluenga. O le sunga ia li o wha tau malama na wha mamalo na suafa I le morianga o le tau pule tau fi le whai o le ami o tonu le wha amasinonga. Lea na mori ai ma le fionga I le pāle mia. Lea ua le wha mau nia foi I lea morianga. O le wha mamai o le swafa o lea malu o le malo na toi uru whale ai e wha auaula na tautua wha leo. E peo na toi maualo na tūlanga o le teitai leo ma ua wha aururu I ai. Stasi o vaenga tā ua o le au aunanga, a le mtanga aluenga o leo,
fale pui ma le toe fuataʻina. O le asafarailia na teʻanei e ala i se pepa e faalawi lo ai fesuia inga o vaenga o le matagaluega e galulu e ai leo sinia o loo faailoa ai lea filifiliga mo le susuga ia alii o faataumalama auava. O toe faapopo le isi ono masina e faauauai galuega o le maota fogafa le tolu o le faletupe-tututonu o Samoa. Lea loo fausia i luga o se fanua e tusa ma le ono e kalona tele i ulololoa. Wa faailoa ai e le minista o tupe o loo iai ma le vaai o le faletupe o le tatou malo. Wa faaopopo lea ono masina e faamae ai le galuega e aunoa ma se isi totogi faaopopo. O lea maota fou o le faletupe-tututonu e 2 miliona lona tau atoa ma o le masina o Aperila le tausaga e 2.4 na amata ai le galuega. O se maota o fausia i se fuafuanga e faafitau ia i suinga o le tau, i teimi o mala faale natura e tula i mai, ai o loo iai se isi no o fuanga e faamautu iai tangata whainga luenga, faapea na faamaumaunga uma. O le kone karate faufale o le Apex Solutions Limited, o loo fausia lea maota fonga fale tolu. Talai o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o Aola Pimerana. Mau pelo litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Good morning, malo. Se fua ta vale o malava lo fa fo mal tar po kala nei time na tai au malo lava lo sai malo fo il fatto toa al tempio la wala lo ye tanto wala fo wa le ngata na nga i tu manga wenga ya fa pena fo le molino nei fa na la onga nei tai au al tal fi le se fa la lava o lip mai lo ya al fa na to fo mo tanto ta vale fa mo mole au so na fa so ina lo sa e ba nga lo ko lo se nei fa na ya ma vel fa mo boy nei fa na te ko lo se la wala ina sa mo nei fa na nga ya tu ya onga nei fo tai au fo lunga la wala tele ba nga lo fa si pisi ba vai atu fo tele o highways bota tolo malanga mai C4 southbound state highway lo se fulu life load delay mai ya amata mai lava i ole tunnel point Chevelia fa solo mai Mount Roscoe lai okay lai pisi life load delay ya afirma lava le los fulu la fo EPC ala flow fa wa mai lo se fulu Massey Road on ramp southbound ala pisi ala flow before Puini Road off ramp Melale Cemetery Manukau Poloka fa solo mai le lingo le southbound lo se fulu nga southbound State Highway 1 Poloka for the neighbor on the time around Rainbow's End State Highway 1 city bound Poloka like Titi Lava Manu River on ramp neighbor on the time flow le Manukau nga te Irirangi Istamagi Road on ramp city bound fa solo try High Brook tip top corner Mount Wellington Poloka neighbor on the time pa siatu ia Ellerslie Penrose o atu Green Lane al flow de lei se pa el taulanga ia kilani ta tolo malanga mai sifo fa si pisi la titi o le link mar se full value fa solo mai fenua pai Hobsonville Poloka West Gate Royal Road Lincoln Road felolo va te ara Tuma Rose Bank City Bound State Highway Fulwono Toi Poloka ia Point Chevelia Western Springs Malelingos Fulwono the northbound State Highway 1 for Benafo City bound southbound State Highway 1 Poloka for the neighbor on the Tahau Fai fis Poloka mananga mai offshore the neighbor on the Tahau o dunga na wala nei time Tahau am ta vale na te fa manatu fa tau ta le malava on sa dunga wala nei for Tahau for when you shake the radio someone Malo fa le tunu no mai bomo fa fonga nei time on tai hala vai ngala to mai nei ile tala o le tau va vai tu sa mo los fut fa wa yele ve vela le e sa mo o tele vai sa mo nei bang on tai au e tu ma winga langi le le o le tau i sa mo a wa o ni so time e vai ngo sa mo pa o timu tu ma to su mal tasi degree Celsius mo no ko ve vela o le e sa mo nei so lua suma lima e lona mawalalo te fa talo fa toile tara po kala me panga umalava ale malu le tai au le ngata i America Samoa fa pena fo Samoa dungo le Facebook mari YouTube fa pena fo tanto wala leo Samoa FM 106.1 malo lava le soi fu amoi
Fatalofa le malo le tunu so se vai ngo Australia lo tara mafuta nei taiao ma lo la vorsi fu good morning e le baba ya tu le mo Canberra ma lu ya tolu lo il ne vai ngo le taiao o winga fa mo winga mo le mo Canberra le so le asu sulu mata ngo file la fa so lo te na mafana fana le e lusu tasi mo runga mafana fana le e fa mo winga ya mo Canberra e le so fatalofa le malo le tunu la la papa auso se vai ngo Melbourne ma lo la vorsi fu lua o ele malulu ne vai ngol taiao winga fa mo winol tau ia mo Melbourne wala fa solo ina pua o taiao ia malangi de le toile aso ato fa si velo le mo to lus flono ilo no morunga mo ne foi as forward ta to lia. Good morning. Na lo se fo maria la tunu iso se vai ngo senior stadium o taro mafuta de nei time o taiao fulimo lo ele malulu ne vai ngol taiao o winga le tau mo senior stadium fa solo na awa pa o timu ni so time le so luas fu malua mo lunga ma fana fa mawina mo sini Australia Brisbane Australia good morning ma lo si fo mo le nei time fu luono le malu le air ele nei time all the time la fa solo na awa le tau lang le ni so time luas fu feature mo lunga le vela fa mawina ya mo Brisbane Australia ele nei fo ya so luo o tanto ria Perth Australia fu limo lo ele malu lu ele nei time all the time ma fa solo na awa like titi for time langi le tau mo tos frui vol mo runga dal malu e fa mo wina ya mo Perth Australia on tele na vai Australia ya male tu la ile tau per fa mo wina le for time se vai le talo tau no fa fa salanga radio Samoa tama ki makaura wa kilani se furtasio ile malu lu ne vai ngora time fa mo mai time le se timo pa o ya na awa mai le time ia pera ia we gonna tau le soe ele teme awa ai ele teme puao ai tau ele teme langi le tau ele teme pa o timu ni se vai au kilani mafati munga ni so teme ole au uli mana fia na nei o sa vile fa solo na ngi mai malo si mai saute ni so teme ole so ful valor mo runga na ele malo ole fa mo bina mo au kilani ele ne yaso fulu lona ma wala lo tai au pe au liam wala fa solo na langi de leile tau de tele vai ngo kilani se fitol mo runga na ma lu le fa mo wina mo kilani tai au o vai ngo tuato la langi de leile for la stoffi fa solo na langi de leile for la for raile langi de leile sto na ipa timu la sa langi de leile so fu o le yaso o ma na yacho fa mamonga o manau tu na mai la wa tau nei time le tai au le tu mo le samos folima eva tolu amo ya fa te tonu manatu fa mo le foi la fa fonga ele tu la e taru tala mai samo pe na fa fonga de nei foi tai au fo fa nei sia tala mai samo a wol po le tu fa sala wina mo e pe tare tu la se furu mo le lua o le so mo fitu po ara nei o le fa ponga taru tala mai samo o le tala balu ele tai au mena lo tu pu samo lo te penal malo mo tato ba le pe fa fonga ti ai le taronga ya le sui tato we samo e pia ma le fonga le sui parmia ya le min staff o tupe ia mata penanga o lo te pena ia le malo ia mo tato ba le pe on talo no ina foi e tele ia all to the mal tato finga malo fo ya le fo si roma sa so tasi ia lava taimi la te pena lava malo i mele lei ya walu mana io tato no sa mo ya ai mana mi foi le talo tato ina ia o tasi ta penanga fo fanga mau de malo ia mana no fa mai le tato tai langi o le tu fa ba ia sa mo ma ga ikele la se fu male vo jala jula valu mai fa fonga tato mo fa sa mo nei foi tai au E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tofā manino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitaumuli le atunu. Na e tangisia lava la ulu o se vaa i angoto.
E le tala whapea o le teine o sina maona tuangane to tonu, o tama o la ulu, pa u ma ulu. O le teine lea maona tuangane nao e ami le pa whangota nei le fale e tulu i tao. O nao lea malantou ma whangongota mai ai le vasa nga i mai i Samoa. O na ave lea o le pa whangota ia ulu, e whangota ai. Ai le maua sei, whapena fo i le li o pau. O na tangi lea o le teine o sina i le isi o na tuangane o la ulu, e lo fangia, o le ao o lava i Samoa, e le sei. O na whangota lo lea o la ulu, ua va ai atu le teine o sina, ua tumu le vaa, ua alofa fo i o na tuangane ai to tele la to. O na wane lo lea i le ava i puava, ai fetau i maleangi ane o le matangi ma ua ngoto ai lo lantou vaa. Ai mau pea le lima o sina i le vaa. Ai ua tawhewhea o na tuangane. O na whapea ane loa lea o la ulu. Sina awa e te tangi. Ai sau e te alu ma le pā i Samoa. A wana e tangi sia lava la ulu o se vaa i ngoto. O upu e whaamatala i le nau i se mea. Ai le leiso na taunu unga. Na nau ia maua ai ua sau ua tua ma puapuanga. O ane la e whai le fia langa. O lea taimi whaalongo atu fio siva. Ia o ane la nao, wala. Na ua o mai ua mamai. Aua la le toe whetangisi. Na o tau tangisia lama la ulu o se vaa ia ngota o le upu nā lea tunu. Melea. Aua le tangi sāfua i mea e. Tau te le mawhaia. Whaafetai i mea ua i o tau lima. Manuia lau whasonga. Samoa, a matau susu, ole ai uli alu ile
Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Aboi amu show so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe full cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru whapitoa nao le lima tala tu tongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi no pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whaatino umai le tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga New Zealand yo tātu lala, o lo awano fo yo tātu ofisa yo tara mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile app, po le direct transfer, whaasawa ilu taimi, ai sili atu na whaasawa ina au tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Varselau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O ti ngano ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iailo ni fo ile nao le fase fulu tala. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai ile Papa Toe Toe Dental ile lua fitu valu wha valu tolu o. O le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Samoa, I say hi to Lautana. Taisi onu wasililo na manaya. Otia fa ole malai pona, oi tu fa Samoa. Olo pese ai tamai tio na penina. Esi onu esi
thank them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by Loto, le manongi o le tuatau.
kia kol tai au mai i le Tatiana Band he le tautua mo le Radio Samoa Spalima Eva tolu a mo i le moto luas pulua milo tolo tata tāne o le tula Eva e le tautua ngolo mo le tai au le lofa maleanga le lei o le tāna matai le langi i le nei fo i taimo le tai au o aso lua vai aso te tasi o lo maua wanoa le tātou proklame manu le tai au tala noa tuai le whionga i le sa usuli i le whionga pito tolu susulu tu whaisu o William Seal telen maenga lo whaasoa i lona silfia le ngata me tono palemene i tono New Zealand nei ia telefoni si vaenga me lo tupu langi ia e ao na e silfia ma uloa ia pe ona tupu le nevai taimo le tausanga o maltatu savalinga wa nei ia fia mai le tapu kalame nei tai ono whionga a pito malo le se fo manuia se fo manuia te vai ia e fo fat fo i le to official man pena ko no fo fat fo il tatu o tunu lo mau mai le o kalame nei tapu mai se le pa ia hoi tupu mai e o tātou o tunu sunga i whapengai ngā malātou katua. E whape po i o me umasani, malo lava folau, malo fo i amo ngā luenga le nei vai aso. Malo, tātou tau whai wha malo, pe ia la mama i atu o le te sa mor ne whai tai holo pitu. E musu e whaaria ni aku ia whale ia. O i kaulanga le ka kia. Ia. O le whangarikari aku mako velo i nā maresi maenga le. Okay. Malo whaftai. O mai fo ia o mau. Mea whare a inga. Ele mange me e o mai ale oki o kauwhainge me o pamsingonga ma. Kamwhainga swala pule maka upu kau pongua mswafa. Ia manga inga luenga po ia. O ka ko ka fa ai su ane o la mali o la usilani la tino o mal tauma tu langa fo o ye tono sa mol neve tai poringa mai ai pe ya marulu ni sila i o fapenga ko i o ngala ngongal marulu ka ya o male po nge ia o le paulo ngia nge ka ya o ia a kongo ko kiki susuru mai le la e aru mako savalina kai o nei ele i long manga ako ko mai anga manga ia mafanga le le kai o ko sa mola la ai le afale ni mal kai o e fai savali mana ia malo fa tele tatala no le nei tai o e lavalo silfia o na filena vai atu matala no fo ele por kala me malo tai o e latest One News variant poll o le fesiringia fo i o tele o nisi o tangata tono New Zealand o fea o li lifa ilo latu finangalo o le parti latu te langoina o le tangata sidona latu prefer iai as a prime minister ni taimi ma vai atu la le result o le One News variant poll whaile palo tana nafi po nei o suiri malo se mailo si le fia whamane mole au pito o le ale moni o su enga yo polls wala ngai tele an fa mai ia afsilia ku o la polkike mai o le poll siliana o sa o le asol fa nga pa loka ia jelo la polo si fi tu la ngale fa mon mode o kalima sangia ia mai ia te kaya e mongi o ngeme o polls o le sa i dinga fa sa inkis i finga ngalo kangaka i le kaimi la paringi ele o loka ya o le mi lava ngai a mankola e ka umaya aso sa fini ai ile kai mirenga ile ngonga fo i ole kumu ia a mankola ngeme pause e alu lunga saulalo vai o la ngonga i ole kumu o fe suisuia i langa la ia ile ya so fai ai pe ka ya ele fa pe o fa kasele o fa ko wai le o pa u le pause ele ngaka o le national malfainga mago a o pa u wai pause o le lako kai mane ia lela o ka ko vai wale ko amalie ia la ngonga fo i ko kongwa la ko ko fale o le wa maka sau fako ia la ngonga o yai pa lilo wale fa ilo le pa le mia le fa sau fa fo le media ia ma o fa koru lea ile pa u fa koru fo ilea o fa foringa mai la ngonga ka pe a fai ngel pa lo fa yaso la ba yung fai box e suil fai nga malo e a wala i le leipa male Green Party e male Party bela la ngonga nga e anga fa pe po ele o le kom fai nga pe o se it's just noise ele kupuso
Ailanga is now become a pattern. Lela ue ai. Ia ai maisela langa o la ua fesilingia ngeia la ko mingska ma le kero fai pule fa moe i le lisi. A fai o le ua koris fu pasenge le la ko pauli. O ai la le a fo i mai, a o ai le fo i mai. Ia ai la ko le sili poki. Ma fai ai la ko kanga i Kongo National. Fa mai le sili poki la ko i le pause lea. E le koe fo i maingi list in peace. Ia ka ko kikiro la i po feo mingska i fa mai se fulu lua. A o lesi i li i le ko kongo fo i al neso, le nga fai lang Paulins, ma fai mai. Le ai a fua i le suinga le la a suia ngei i boundaries i ku maloka i kashi. E ova ma le fulu whangu fua e re mang malo ai i le national. E sinira, o ile ua nga i. Le ua nga i il paloka le anga ia Winston Peters ba nga mo fa pe mai Winston Peters mau kele anga i le leipa o nga mau kuai ka ngakal nesho si ka ko anga i o ia Winston Peters a ver ka ku paloka le ufa mai e de alu anga i le leipa si pena le kulanga nga ia o isi kai mi foi ka fa no ku fa pe mai e pere ka komul para mia e fa mai a foi le leipa o le mau ke ngā lungu e lava mo le lei o ka mau ai. O le ai suinga. Ia, o a whea lai kau ke vai e ngā suinga. O a whea kau ke vai se whamama a venga langa la uwhe sirikanga. Oi, o upuanga ngai whai mai ra makanga. A le e o marikai mingi warunga kau pengsingi, warunga kau o mea kau mawha. Kau wha le kongu i mea kau whale la kou. O a whea la, when do we feel that? Pe o ngai mea ngā le kupu mai ngei, o le lau kako mai ako. O le ua mai le kali le akungu ui, kai mingi, mau ke re fia ko whenga māre. Mau ke re fia fo il parambia le ui. A pito o le alau se fia wa i le bawai atu a whanwhainga pālota na nafi po nei, a Labour Fast Food Fitu no 4, the Greens Food Toru no 4, o le Te Pāti Māori e ono lantu no 4, ono sumare ono, more than enough for my coalition government. O le winga la fasili le tau whai atu fore. Te Pāti Māori le tau popore la titia iai. Wa awha pe o lantu no 4 i e maua. Wa lava matore numero 4 le mana o mi ai la le New Zealand First Burn SO no. Ia wa a Kingmaker 4 i a wa wasa mana i il whainga pālota lea. E ke le 4 le si whai ungai whai. Ai awha pe o numero i le la i le temine nei. Then, wa le aila se ama noe e whai ona a te mana o mi ai le New Zealand First. O la alo si fia le. Ele tūlangane. E ka wakele ia wa mangkoko i o le sa kele vevesi i ko kongo loko i whale ia le Green Party. Sa kele fo i vevesi i ko kongo le Māori Party. Ia sa iei fo i la kou ia pe i re kalpongo inga re kai i o le leipa pe kai ang. O le mele o kupu wa mamasa kele pe uma furikanga i le fia i a laki se malako whanama. Le la ualua i uma Pauling Selvaanga. Ma ia ka ika ia. E mawhai tau ngu pe a whai e pāloka uma kako e kako a ia la ko uma lango pāki ngai kolo. Ua kangia mai foi. O le ke le awangoa e le ngata o le whinangalo le apungu mau ke le ofia i le malo mana ko whainga mea mau ke le utira kai. Le la upe ua vele fifienga ua makai longa ki kilo i a manga ia le sivaenga le koko. Mai ka ika ia. It's clean. Te a whai e maua e le Labour Green Party man Māori Party ia le ngumela e whauel whainga māra. E le koe vevesi e pe whamoe ia Winston Peters wai e kaukelo inua. Kai mi umala vai kula mei ko inga na kou ia e whaile e play the role of kingmaker. E umi se kai mi e whaisinga vevesi ia i kulanga ia vai e ko kongo whainga māro. A le awa amakanga a whaikio ia election, whaikio fo ia i kamale o David Sim. Na e sau noa i le amatanga le tā pokala me polls ia tātou e fo i tono loto i whale o le national. Ua le tasi le lua a ua tolu, polls so o le e mawalalo ale support mo le national party for le o le facility, how many is too many more polls for le mo le national, e wata tawai o na whaise whai ungoi na lantu te ta. O ngei renga whaile la ko whongo koke, swa la so lua lava e whai e whongo. A whai e loko kele ia le au mahi ua, bore au senior ministers.
ai mese mings ka la uki kilo aku e ongo fa le kongu la ko foa pe fa le kongu le koe awai mai o ila ko nga ka kau nga pa alia la ko fingalo mangko ngimea I ko kongu lo ko fa le fa perpu es el faingo fi el fi fininga ka in male avc ka a e mawan ngu mela le over male lima sum pasenge kongo kokes le fa perpu ia wa uma ia le mela nga ka ke le o ilo aku ia I se la ko foi kalamoanga o le la ko foi vai o e ei kulanga foi le la popole e ei le si vai na fa pe mai sui lo nge kei wa ko kele ka ko le ko foi mai a sui ises ia nga ka ofio fiela ia o le fai inga le ia wangi kele se fai ai foi is mai ka kong sa ia ka ko fai inga ia fa pe ha o pe nga ia se uma pela o la ngonga nga o la na swala o pule e ma finga wa ko komo la ko fa fa ku ai o le meia o le mau ala ngomela a fai la nga ia isi sa ka ngoa le weekend ia e o aku la kai mingi ia o ngai e fai ela ko fifi o lo ko o Helen Clark sa fa kala mai kia nga waki wisi vai nga le wit o ene king ma so ka fa ko ia ia ni ka un step down mo le ngal pause ia fa ko le lompo ka ko felo I kongo o kokes o ngai fa fa ia ala ko le kong le ma sisingo ko pisa ko ma waiana ia so it all depends Oai e loko kele ma loko koa e whaaku le lafo o le asui kai mai a whai whaaku le lafo e maua le ngumel I o sui le kako le lako pare mea sui fo kai Malo whaftai matango whirwha manino I nau nei vanga tā waia ia le lei a tati leo e se mawanga lea pēna e sau noa a pālota tangata uma o le winga o le talafo le e te tau o na whaamalo si encourage o tātou tangata le ia te tau faile palota ia ai kau le skala mo ka faile palo Kele kanga ka yo ia ai man ko fo e ka kalmo o le we swinga e dem fainga ko la ko la so fainga palo pa por vai so fo la kala kai fainga palo ka le skala mai palo e ia kai me e ka pungi e fainga palo pa man le skala fainga palo a kongo fesisili la ko mu uia ai me sei la ko le masanga e on palo pa e polera ngalang palo pa a le fesili a foi we la ngonga o fale kongu la kamao a inga wale nga fakia I la kupe maua le kau o mea kau masa le kau o le pensingi le fale kongu e fale ele ke kupunga mea e ala nga kupu mea o fainga fa vai marka ika inga o fainga malo le ngei ia a faila ke manga o yese swing ia ngai hala ia fakingo faali lo le fifia ia masu e isi vai o sao la ko fainga fa vai e mau se fa mama e pe nga fa penga aku ta vai na ka o le va kele nga pese ngi sa le sanoa le ala ta fai una neta e o le tawale Iran ma America looks like what tele time o taptal no a ceasefire deals here but looks like Iran is not I mean le tari ina Iran Ola lo o es el fiel me ola o e pale tari na Irania wale ka ni Iran pa luai ele se mong wa yo America ma Israel e fa mai fa le ceasefire a la fa pa la va pomu a Israel e la pomu ule o Lebanon therefore ya wa mau me di poki ka ya ngai wa ye se va ala uswa u Iran ole u fa pa ile pomu America ma le mi mika solo ai le Palestinian o le ala wanga illa ko awai nga yo negotiating team sui preske ala usa mai event o la nela mako kanonga ko ya o a le ceasefire le o ko mai foi poloka I le poda hames o poloka ma o ka fio mai ya ka ulaia a kongu a maka ko le masinga nge o apelila mame o le aka ko lango mai le fa le kongu le kula mai o meko swao o meko kamawai langa o li poki e sau ai mesea mea kau swau ma kamau ai it's a bit delayed e ofo I li poki o kamau ai ngau New Zealand la kou ia o le ua mai li poki I al fai unga o tau sanga lea
ai kau kere iwa ai la i le awhainga le ua awhainga ai u whaikau se kasi o le poki e kasi o economies whamai o le ua o New Zealand mea ka o le stagnation o longa winga o le lavanga luenga le maua kupe maua a ua alu lunga le interest rate alu lunga kau soifuanga e wha le kongu aina ka mau ainga e mese le ko kele o ka ngaka ia wa o le Pasifika o le ua o le sifuru pasenge o ka ngaka e ringi ka luenga i le kulanga la nga ia o le kauala e ia alo ka ika karikongunga o Trump mal peleskengo Amerika e le ka ngaka e amio kongu e le ka ngaka fo e amio sa papenga fo il peleskenge le paremia le o Israel o Israelu o le molia i le International Criminal Court o se ka ngaka sodi kula fo kaluai anga whainga le anga whaikasa le fo i whai i le panan i le lea mga ia o civilian a maiki me o ngofuanga whaukele a le lava vai o fo le kaua e iai kula fongo e whaunga muri ka ia inga o mea lava e o loo whatuku puku ai au penga e na whai o ngā lako o swai ia melo ia whale a onga whale mais ulanga la nga o karikongu la au ia ele o kaukele o ai aku se kaimia laka mai e umai de kauana Mane. O mi ala le tau o le telefone na le whai na o le cost of living o le suau o ia and the economy o New Zealand o wat tau le malo o na Facebook fanga o sosani mo ainga o le alo oe tau sisila ile. O le mea le ngā e ka kau le malo o ma ka penga lako whabai. Awa o le mea nge o le kaimi whapengi, kaimi o le veshi ma le maukingo. E ka kau le kai onki kiro pe whapewhea o ngā pui le vaenga piko sili o ngā maa ale po e sili o ngā mawhakia e kuranga nge the most vulnerable. E pei fo ia. A le mea le ka whanau koi. E kele fo ele o le wakako bevesi ngei o ai kai a o ai la le kai. Wakako bevesi mea le ka ua. Ai ka kia mea ka ua. O le puinga the most vulnerable ko konga ka society. O le koi ngā kai lai mo mea kai mingi. O sesi e mawhaia ngā whaise kongu mauki ngora mea. Ia mengi e le o iai sa rin. Ka kia lofa fo i la ka wharononga ko. O le saunguanga a kai a Iran. O le ka mwhai longo mai. A whawhea o ngā kou inga ku ia la kou ai rei masisi o whaia se mea e ka ofi ai sori kula kongo a Amerika ma Israel. Kusa o le tactic ngā le whai ai e ka kaula le laro lang. O ngā whaali o la kou whina ngalo iai mwhapea mai e se le mea le o kaurong ka ofi pika ia. O le mea le iai o le ngofunufua kumu ufo ele le pei mangaku e se kaime e umai le kaua lea mai o le uma le kaua le fōringa i la ka ika mai kau i aku mu kekele be o ngai ai i e lopa a perkania ma Amerika ma Australia ma New Zealand fo be o la kokalia o le a ke le la whainga ai ben le la kau ke vai nga o sainga marusia le o kula ai mai e feso swangi ia ai ben e la nga o waka ia ma fōringa ia o le uka ko anga ia ku i se le vesi piko sili o le a mawhakia ile lalo. La whenga le sausoli, la whenga pito, ma lo whafte tele mo le whaso fo i o le whenangaro marasiri whia ne fo i tae au fo ia, he o nai te nai sa moa ia, enjoy la waisalo ma la waisipula ni tae au la maru ar kaya. Orko koesi le la. Ala patu. Ia le sai pai. Ta roga ma whenga le sausoli le whenga pito, to susul to whae su o William Seal, ne fo i tae au fo. Tau mo rena sama sfali mai patola mo tau mino tolo tolo ta leo le tula iwa. Sauni mai mo taro talo fo. Te pena mai songa se uli malau pe mai a ne so fa mi fianga ta. Good morning. Bye.
tala falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tai amaria whawhangoia o tala ne mai Aotearoa New Zealand mo lau tapo inga le ni tai a phone. O tua ia de pare mia tuisina ve maulu mo tua Christopher Lutz ni e whamtalanga sa liki tua winga elante ta inga isa vaenga toa i tito whai pule e leo family eina mai e ta uai o le aia fola sia le amata aupu le lato whawhali tui le phone tanga ina so. Isa vaenga o whatala tala noanga le asona nafi ma vaenga o whatala launga sa tutu ma oi Lutz ni o yesu tulanga la matia o ia te yesi kepu e sain. Ai pe whatula ese mai le tulanga time. Sa ia longoi le porokalame le morning report le tio New Zealand e le tupu mai le natulanga a walo ia te ia le langolango o whawhali tui. Ino siringia pena te fia sa ilia ni whai pule wha maoni le langolango ia te ia i le tapaina se palo tor whatua toa e sa musi e laksen e whaari e sono manatu. Paulo na whamatalanga o le mea masani ai o na iai le whawhali tui e ta tia tulava ia i lato. Ai o le ai ni tala noanga le le e whaia. Whaari e laksen e le iso na ilo i whai pule sari ki tua i lau whai li poti ni whaamtalanga. Ai so se pā tifa poro kiki lava, e ia i lava. Se numero la i tito whai pule a le o le le fia fia o le le avea ma minister. Ai pole hatu ngalu e winga i le la i to palota sa manu malo ai, i o la tunu fōa. O le manat whaari o laksene mun muli mai, se whaari ngola ngona i ngā lulu ai, a le One News Varian Poll, le salo mia le sa. Sa whae loa le palasi la loa le tōru se furu pasene o le langolango ino le national. Fitu tongi wa palasi i la loa ni male leipa. Male le ai o se awala e mawhai ona tue tali ure whai ngā malo. Pe ana whape whai ngā palo te le sonei. O le whea ngai ngā New Zealand mo le sa o le tonga whātawa inga mai ni tia wa umi o whātali tari ai. O le asai ni ada vasa whau. Ma whae longa ai se tūlanga mawae wo iai le so o tanga o whātawa inga le vātunu e loa. O whamauni ai, and Minister whātua inga ma investmenti Todd McClay. O whamarinonga o vaenga whātula whono le mālienga o whamautuina. Ia tunu e lua, o mārilia i le alo ion sei ni o le whengainga i la solusu fitu. O le masina ni o Aprila. O le mālienga sa urua i whamautuina i a te sema. O le a Southie ai kompania New Zealand whafoina i o lo i marketi. O le tusa le maletasi te si male le whapiliono tangata o le atunu o initia. Sa whae ngoai ala malo ni sila i lea mālienga o se awa noa le e tasi e whaitau au ngā tūpulanga e mawai. Ai mai se ai i lea tunu e pito toa tele atu lona whaitau a whae de kelope. O le ama whae nea tangata lau tele ona whaato ai tāo sanga ai le mawhai ona pāsi ina stula whono. Ai wa tua ia le ta iula le pātia le leipa Chris Hipkins i le whae ngā malo i le tā aru whaaporkiki. Ia inga whaatino whaatua inga mai e tā wai. Ele au tasi ai se mālienga ma se longolango di tono al pārmene. Ma ua mana na o leipa ina ia mautinoa, o rea whea ngainga i aua ne i uane ina leanga tua ini sila, se whai tionga sa te ina McLean. O le mālienga au fiai ma vaenga mo te pula o le numero tangata whai ngā ruenga i eito mai whapito ini tia eulu whare mai ini sila nei mo visa le tu mau. Whaatasi ma le whaalau te leino le sao fia iai mo o loa ni sila, e pe o whalau aina e iei kiwi fruits, apple, mane honey. O kolupo business i ma company ni sila e whauru whafoina i o loa wala tu talia fia lea whengainga. Ai o le tai le pātia le New Zealand Festival wasa mane o Winston Peters, wa ia whai tio ina lea langolango, ma whai ngoai lea ngai o ingai whate iai, pe a tiru iei business sa moe ini, ma saini ar whengainga. Sa la ngai fo e Peters i atungalunga i vaenga tau i whimalanga inga. E nā le tolu māsina talon tau fia le toi whātau ino le tau mawhore pai e ngau ia mai le ano le sōra whanua. Ai, o toi whātau ina nei le whalenga whalaua le pakoranga bakery au ki lani sau te. O lea pai e peona tūlei e le pai lau loa tonga le lohi hosi. Pai e ngau sia le ano le sōra whanua. Sa e longa na lau loi lunga o wala so te inga lau tele i le vai teimia le tōma whanwhana e pi tai. Sa tau fia le fale falawar whātau ino le pai a Januari o no le ano le sor whanua ngā zeina mo le pai, sa whao ngā ia ano sor whanua le kiwi eina mo le tau mwhaina tangata. E nā le tasi la mar company sa le story na whale tūla whono e whaala loina ma ngā zeina le ano le sor whanua mo le tau mwhaina le tangata New Zealand. Wa wha maoni ai nei le whono whaatono le tauranga o kilani mane matanga luenga o pisnisi ma ngā luenga i le porkalama le first up o le New Zealand.
O le whalawa le Pakuranga Bakery, wa ave ne ia le whātananga e whātauina mai ia le ano le whanua mai lea company wa le Storina. Le sforai le sato e amtai na whātauina le pai. Ma le taimi sato nu ia le pōrkalama le first up i le ori, e koe lua pai o koe. Whaari ia le pule o le whalawa 4 pok, e si le mariselau ia hoip a loip hosi pai, sa whātauina i le aso. Wa ave se whātananga whaare tūla whono le fōma i su e whāpito i tino maale liu korona. E whāsai ona lomi e nei ngō se tīnāmara na whānau lai te tō lua sa whasiotia. I se whālawa sa tupu mai i se whale Hastings. O le su e ngā whasio tangata wa whaia ina uwala a watu o le tautua o whālawa whāfose i le Mangalo Avenue Road. I le tusa male ono le tai o le sā. O no li poti ini tangata o lo wha manu ulia tingaina. Whaari e reo. I le teimi sa taunu i le tautua e tō tasis tangata o maliu. Ai o le isi tō lua sa maua mani manua o ngonga Malaysia o tingaina. Taru mai lea taimi o lea tō lua sa o ngonga manua sa fiai o whanola. Ma wha mauni ai leo lea sonanafi o ila tue tō tolu o maari liu o se tina malan whanau lai te tolua. E nā le tolu masina marasur fitu masina le maatu tua sa anonofo whaatasia i le whale. O le tangata e tō tasi o lo tā whiar whare mai ono ni manua o li putia i eiso tanga ma le tina mar whanau. E lua vai aso o whasai o na lo mia i ngō i la tolu o maari liu. Tā longa. O le whai aonga wha uluro le o Blacks Dave Rennie o le putia le whaata o toina e whaai lola na au e lata i le vale se furu o le au malanga. Mo le malanga ta amilo mo ta longa ma le au e piru sili o na whaata au tu le raka pile rangi le Springboks. Afrika i saute e li tausanga reing. E unava, o lo whawau na tilo le raka pia ni sila ili nu Mirasau. Ma le wha pe whiona vai lua le kulupo tama. Ai sa longa si sui so upo le poro kalame le rapport. E fōringa mai, o le alfa inga leo le nu Mira e iai. A whaia au sia le foi numero le au malanga e whiwhiria, o le a vea i loma se au malanga piro siri atu le on tō tere atu o whiwhiria le o Blacks, mo se te mua, i le vai tau o iei neo le lakapi, ma le tele o tālonga o fō e whaia i Afrika, sauke. Ai o le taula inga au tū lava o le a iei le malanga ta milo, o tālonga whai tau le e wha ma le Springboks. Le e lua tālonga e whaia i Johannesburg, le tālonga whai tau le e tasi e whaia i Cape Town, ma le tālonga na whaia i Baltimore, i Amerika. Ai iei foi ia ta'alonga e whaia ma au whai tūrangi e le ta'alonga ma le Stormers, Sharks, Bulls, ma le Lions, au talano ina le numero le au e whiwhia. Whaaria e lea sui so upu le rapport, e tō wau o se au whainga piru sili atu le on tō telo le au malanga whiwhia, mo le au whainganua ma tamata alo, o ne e iei ta'alonga e lua e whaia i tu tonu le vase tasi. O se au malanga e whiwhia e vausfulu, o le a pasia ma mao i au malanga le au while Leona, Peritania, Limas Mreiva. Au tilo i Rennie le mo o whaamtalanga o au ta alo tani malo, Afrika sauke. Whaavivi inga mo lau kapite to fitu alia le Brits Box Afrika sauke ma lau te to fitu tama i tai le Black Ferns a New Zealand. Au Samina e Hong Kong, i le limas fulo tau sanga i tari malo ai, i le tamar sanga whaavao malo i se tulanga mata ina le au mata salo lo fiatul malai ale Kai Tak Sports Park, i le whae ungo le vaso. O le awa tama Afrika, saute ma le awa tama ta ia New Zealand sa tau whai manu malo, isu e ngā champagne te punia i aso e tolu o le tamarusanga ale HSBC 7s, mo le vai mo le whasalongo tamarusanga, tolu mo le champagne o le langi e tausanga rei. I le lemas furo tausanga, tenu mai o nā mataina le tamarusanga ti tō fitu, whaava malo e Hong Kong, e beo nei loa o le no whanga o le rakapide tō fitu. O le sidia ma le whasu te siafe o le au mata sa whaatūmuri ale malai le stonai, ma avea ma se matatia, mole ala kapire to fitu i Hong Kong, i le tō telo tangata ua a wai le tamarusanga i sasio tasi. A wheri ke saute sa manu malo i a tintina tu ngā champini a wali. O tamantai, o ni sila sa ta alo e pui ale latu champini Hong Kong, le voi sa latu to e whaato i lalo inai Australia suru iwa su wha. Ma to e wha mautu inai lo latu tūlanga o iai o se au piru sili, ona le le rolanga tamantai. O le wha iai leo na champini le Black Ferns i le vai Hong Kong, ma wha wawai le whau malo le latu ta alo i latu uso tuau i Australia. O le latu ka teni le alo tamaitai o sa mo kiwi, rise le ana pori lane, pe ona i lote le i a rizi, ta i whaalia, o le o atu i Hong Kong, ta alo le champini le no whanga o le kapiri to fitu, i se malai winga ese o se whiawhianga maua e tele. O rise pori lane, sa manu malo fo i le tau i o le ten, ta alo sua ngā champini, ma le ono ia i leo champini wa manu malo i Black Ferns 7s i le tausanga nei i lalo o lana te inga.
O le mawa e o le lelei whasili po le greatness. E le o sui e li to mai tai fusu ia Lani Daniels. I le tolo champigno o rangi o umia nei i le o panga o le super middleweight, le WBO, ma le IBF, ma le The Ring magazine. Wa aveai o ia masi tamai tai Peter Silio nalo ia i le talonga i New Zealand nei. Sa manu malo Daniels ia Shadasi Green o America, le sa ia puipuia nei champini. Ina o tau fier fuso anga di tamu sanga hiva le no fanga de Madison Square Garden. I New York, i le Paul Tonai. Ai lona tono mai malai valeri o kilani sa ia PPY in Northland. Mori te tau ino susopovi. Ma tau sia ia ngase. Sa ia ta wai, e paule mena te fia mautino o mo lavala na ngā runga whaatesi mai pasi. I le whale mai, ma wa ai po ana sifi, e whai ngā ruengai. Tala nao le aso. Nganga le leisi, ma ia fia o waso. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga, ma mai mo mai pia i le Radio Samoa. Yeehaw! Ta penang whanau malau ai ngā atua. Mo se ta whaonga winga ese i le Auckland Zoo. E whetau le lei maltuanga wa o ngal whanau ia Aperila. Whaalongolongo i whaatal noa ngal autau simanu. Patamata la lata i Leona, Taika, mai i simanu mai Afrika, Australia, e ova hatu malutol wafe manu mai so se itua lalang. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se asa le tumu i fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala. Ma wa umma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. Sunga, o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngōwhia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga i le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Se fulu maletasi le mata upo le tusi o fata oto e faita wina i le upo le poto o le nei tae au. O le fina ngalo le tupu o vaita ia i le ao le li i nate li wina i mea uma o ia fina ngalo ia. O ala uma le tangata e tonu ia i lona lava manatu a o le li i nate fuatia loto. Ia whaiale a mea tonu malfa masinonga.
e sili ona le lei o lea i le taulanga. O mata whaasiasia ma le loto whewhete o le la mepa fo'i a ea mio leanga. O leanga sa la lea. O mawhauwhaunga o e whiringa i ngaruenga na o le mau mea i ui ai. A o mawhauwhaunga o e whatarise umalama e uai na o le matifa. O le whaupeanga o loa ua maua i le laulau whaiva pepelo. O le mea whatauwa a lea o whataa pe apeina i lato o sa ili le oti. O le sawa o ea mio leanga e ame ese ai i lato. A wā lato le mawhawhai ona whai o le whamsinonga. E whapio pi o mau i ese le alau tangata. A o le wale le i tonu nea. Lana ngaruenga. E le leona nofo le tumutumu i lungo o le whale. Ai le angaro nofo marwhawhine whaamisa le whale tele. O le loto o lea mio leanga. Wa mamao lea i le leanga. E lea lo whangia e ia le la te tua oi. A whasalaina lea o ta wemu o whapotoina i lea o whaingofie. A o ina fo i tangata poto na te maua le poto. O mawhauwhau lea mio tonu i le ainga o lea mio leanga. O lo wala fotuina e wa mio leanga. O na o lo latu leanga. O le na te puntia on talinga i le wala awal tangata matima. E wala aulawa o ia. Ai le talia. O le mea fua i wha lilo e lo mia i leita. O le tau i fo i le fatafata e lo mia i leita tele. O iei le fia i le wa mea tonu i lona whai o mea tonu. Ai malaia o e whai mea leanga. O le tangata o se se nai le ala o le mawhawhau. E tu mau o i e le whaapotpotonga o nganga o e woti. O le tangata mativa o manao i mea whaafia. O le o mana o le waina ma le swau e le mau o ia. E whai matongi ola mo lea meo tonu le wa meo leanga. E whai fo i masui o ea meo sao e wa meo whabio pio. E le leona nofo i le mao. Ai leanga o nofo ma le whawhine wha misa. Ma le wha aitaita ngofi. O le oloa tā ua ma le swau. O lo ia i le whale o le tangata poto. A o tangata valea. Na te wha mau wina ia mea. O leo tau sisi la meo tonu, ma le alofa e maua ia le ola, ma le meo tonu, ma le vi inga. Ea il tangata poto le ai atitoa. Na te la fatuina fo ile malosi la tau te fatua tua iai. O leo ilona ngutu, malona laulau whaiva, e tau si o ia iante ia aipuapuanga. O le whata wemu, wha mawalunga, ma le wha fefeteina. O le ngoa lea o le ua whailo na ita, marwha mawalunga. O le mana o le pai e o tiai o ia, a wae le mawhawhaio na lima o le ngāru rue. O tu ina rau lava o ia i aso oma, a o le wa meo tonu, e fōa i mai lava e ia, na te le tau fia fo i se mea. O le tauranga a ea meo leanga e inosia lea, a e atili ai, pe a au maia mare manatu leanga. O le mole mau pelo, e whano lava ia. A o te ngata sa whaalongolongo i lea mea, e tautala wha maoni ia. O te ngata amio leanga, ua mata whaale maa o ia. A o le amio sao, o ia lava na te mafo whau i lona ala. E le ai lava se poto. E le ai se mafo whau. E le se pule, e te e atu i le li. O sao ni ere sol whanua mo le aso o le taua. A o le wha o le tanga. O loo ilea le ilea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
te laina I le nei nu Le ai se mea o te mali ai Peitai o le sa tauro o keriso O maua ai le vai o le ola Taga sala foi I le asu I le vai lau te le maloloto O fo mai lo faola Ia inu fua Ho e fia inu ai e malili Tolu Amo Radio Samoa. Au kilani saute. Sa ilise Samoa oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. I tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz pe wala au mai i le oval selau 5 Enterprise Motor Group manukau sa ili, fili ma ave loa lau tawani.
le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa moe moeina. Lato te whaia fofa tala no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutong iai lau tong fitinga. A fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu o no whawha. Lua fitu o no whawha. Mo le Shine Dental. E ia inga whapitoa. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken. Ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhia ima ta au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mana tomanu ia le tai au, I le mai moa ma le whaafonga le antino o le tautua mo e le Radio Samoa. O le asolua le nei, e le opo ma le elo tau sile fia, o asolua vai aste tasi o tātou fsota inga I Amerika. O le tau o ne fsota inga fo I ma le sui o le tātou Radio Samoa I Hawaii, le sunga kena I ono. Ia olo o ia tala ma wha manino te Leonisio vaenga o meolo tupu I tono Amerika. Olo o le awaoa le langi loutou sitilatu televise. Ia matalo li tio olo o maia mea olo tupu. Masia lava I le taua Amerika ma Israelu. Whaasanga tau I o Iran. Te lofo e wo tou sitifia ma uloa. Ia tala la tamai o wheu o iei wheu tana inga o talia Iran ia nisi o maenga na mana o tuaia Presidente o Amerika Donald Trump. Ia o te lo vaenga o maia o lo wha manino I lewa yaso ma lewa yaso o le ta ua fo I leo tāru fsuta inga ma le sui o le tātu Radio Samoa I Hawaii le sunga kiena I ono. Ia na te wha manino wa lae lalai tonu o lava fo don sirfia. Il telo na ia vaenga ia ai sumaya ma fatsimali tabo kala meneta no sunga kena I ono ma no se fo morios ma lo se fo moria a tabo foi ia o luso sunga wa te pai meni a stai foi le cultura mi se foi ia Radio Samoa a te roa ia e mo pe on arrive fani tanga I tatu li mo faola o mia me foi nei aso me nei tu la va tu le sengo va pene te lang te fata lang fo I fia le tunu ya ta mai se fo I ta po inga mal te ma tia ma tua wa fo se ai tu lu mana I manui o tunu ma inga te tu le ta tu li tu sa o tu me message America wa fo so si le fia no lo tu pu a fia sa mo lo tu o ta le ngo po so fo sa mo le nei tunu ia ai fa malo la fo I ni taiao sal fo la so dua ma ia te ro la so fo le to le United States te vai malo fa tailo so ken malo le tu mai le tatu ngalwenga I leva yaso ma leva yaso e nei vai nga taua ia lua pe ma fa na so son mai fa mo le fa fonga le tonu o vai nga mo o lo matu no for nei tu langi ma matu va vai atu sa yele mana o ngā le Presidente o Amerika e whaise madlienga ma Iran e walawari a kaua ia wa o newa I taimi o mkwa mawhatia mātou o le tau suau ia lewa awhia I ma le tau sui fuanga o lewa vavai atu e awhia I ma le tamau ainga po economy ia New Zealand la tau ia o leo mata watu fa mai Iran no ele whenga mako kari aku ngā mea matu le tari aina o le fasili la o le ala lesi move o le la mino iai il Presidente o Amerika ia molona lua o le lawsuit ia mo social media tono Amerika e lava te lea lo si le fia fa mo si efso son me nei vanga ia manatu le whenka kere ia vanga lo su tau ai upu ela ia sola tau o le lo bango ma le eu vou muringar de professor de ya ai va tu lo tu mai do ya tu ma ne ia tau pai le po te fa ngolo mo po I na la ko ta no ina I lunga I pe fai langi lunga ko le tio ia ele o po fo I se lilo il mamma do le tu ia mata upu nei o mata upu wa leva ona
e ye fu la tu tal fa sol pito ya o mele o tu pune sa no ngal minister vai fa for Iran foreign minister na yeta wai fa pe ele o feutanga ile malo Iran male malo United States of America ma ele ai fo se pu fuanga ale tu o Iran por le malo o Iran e feutanga i ma tala no male United States of America man ye fo itinga la yo el sa no ngal ni e fu mai la le ile de nefu malele manino sa no ale president of United States ile mai tau mai le a Iran se le sa la tulia sa no on especially ya sa no ale president ya onisi foi fa pe ya future inga ya pio tactic foi la to in meka negotiations ya ai to move up in ya ele only real estate deal so ile ole pai wa to no ele no foi tanga te fiola e so fuanga e ta wela to pe for na ta wa ya utanga ta swa ya utanga ta ya le pensin le kes ya o me uma le o ya ko amanteno ba to le si el tau o fo io passe se valele uma il pacifico na vale John United to America sa'olle ya el melan na le tu punei ya mai o i fo imana tu o isi o tono comparison o le tau le nei ele o se tau ata tau na fai no winga if I may like to that lava on a five le mo ya se specific inga ma Iran on le lotto ma la telefono ma fele ya le fu mita ya ma o se fia fo uma tangata ya wa fa'ala ngaina le matete le fa le malo Iran ba uma foi ona fanaina mapomo o fale uma lava lo masalo mio lo fa wina meta ni kili tono Iran ya o tulanga leo lo kaka ye le president of the United States ina ya ABC ma umatia fale nga o sinu kilia a Iran wale pa tele le meta le semta fo ole manatu fo ila Iran po le kimuya te pe fo ya ofiti people Samoa, people New Zealand. E do la tu ya sa lotto o la tu sa lotto mal tu tasim faye on a fa wala tu metau albo mau missiles metau nikilia nuclear bombs. E pay for la tu o Israel mo United States. Ai te ya le president on a town fa mutiam fa mutu mai United States elemeni nei o lo fa si ai pom nikilia Iran. Ole ne fu da ni mata pu ona sa tu la mai president Trump ile wa fi subono sa ya au mai fa withdraw ya United States America mai meta o fiu tanga inga o nuclear deals ala lang ya to ya Iran United States wa fe se fu fitu e peto te manto in mai per fare ele fa tutto in per il Iran United States e fa pena fo ele del tono fo il United States ya Iran pengatala una faini madiena poni sana ina enia tunu ele fa tutto in lisia tunu mai telefo ya fianga la tunu e ya tal fa solo pito e fe fo ile tunu ne mama lotto le la tele fianga o Iran e tunu mai fa fo il personaggio si va di matto na fattua e Britania ma gli United States se ave fa malo si po se o so pa inga e fa wai ya Iran mai che pali mia o Iran e o Prime Minister Mohammed Mossadegh in that wa fa sala fa ele pali mia le Iran e company swa umma al tunu Iran meta or nationalization of corporations and private business ala na faya tu langa le no wa ai tu ile pali mia le Iran wa ave Britania il milione bilione tu pe e mawa meswa ala ma tiva le tu Iran le ala na le ona fa tu la imai
ona fatulo le Britania ma United States ia autau e fao e sei le la na o mai la ia ile ta siva di mato fatu mai le e Britania ma United States il sharp Iran ia ta mai ma to the SA Iran ta siva fituiba ia na ia meta Iran revolution alan ta o e meni ile tasiwa fituli lo pe mantuina po ye masulo tanga ia US embassy le Tehran le na ta fia fa marusi hostages fa tu mai le Ayatollah Khomeini le la ro yene ole alan ta o ye ta upune on e lo ai le tanga le tal fa solo pito o tunu ne me le lato ba ai ye tunu fafu Iran o lava ai mai tunu ni fa popula va la tu mele fai o tama fai eli ma ave esse ya la tu Metotino o Messina o tama ai ngai suau ai le o ye se anga po ile fa ina ile le tunu ya a o tunu o Israel luminan o Iran le o no tasi fo i fa tu pain o terrorist organizations ile la so ia la na to ia la le na fa ni tala na fa ni tena inga ma se tunu foi i da pune mai pensa foi on o le foi o no fo ia Christian fa sa la po muino le tunu i longa o per fa ilan sa ma sa ni la va eliminate o America na tala no i tua ai le fa adia pe pa i ma si avanga o mai se tena inga na fa sa la le la ya to le le o tu o fa fefe il presidente di Iran e sta i tutto unga a leona ia ona pomble ma fa certi o matangata ia na fo ua si via la shunga tabai na malele fo ia le pope le ta ia le kasi ka chilito le na le fifi ia tu ai na for langa ia le fo la utapuni Iran Strait of Hormuz ta ofia le Navy eliminated to America lava o Hormuz salo mai tawina imele amata tuai ia Hormuz ia po le sami le na sa tonu le olo tu ia ba sa no foi la so po Iran de fenga town de tanga ini falanga isu ya so ma ta pule tu pune ia fo e fisu ia fo i fam talanga ma fai le presidente ia o le nganga le masani le ba ona fai le presidente ona o na tu ona fanga le ona dio ia fai ta brown sort of muli ia presidente ia na falanga ona ele mana fo masias ai si ta tu metal be po ai lo ia sai pet the bai ile mata ia salo o le sa no mai ile ta pule o social media pesa ole te ua o alu lo pe se va no ta pule ja sa le ken fa mo ole social media se o ke dem ta pule o le o fo yo ta penanga ma te inga ma tu la fono tono Europa i company ne social media o le manei ia la va tu the EU, European Union. Tonu United States America malusi tele mai tele yo le aida malusi anga le power company ne mai o wa mata ne on foto i mai tele o tangi ya po su ya po o fo le tal i tonu o famsi no nga tonu na tete na se report e company o fa fo e mala fono zungo internet o compagnia de Facebook, le costruire mai ngoa ya Meta compagnia le YouTube, TikTok, mai Snapchat, mai si le tausanga le mete amal tausanga nei ro fa pe nei company mai tang de tele o lawsuit ti tono fam sinonga al veterani o tele ya tangi e fa de tau le fa de le mai lama i vai no tamiti mai au telebo e fo mai e to sina miti vale fa o ai fa i unga tamai ale tanata ai mai se lava tu pulanga talabo
O matapu ia le ta'u the negligence in platform design, intentionally designing addictive features e mawale addiction and mental health issues. Misia ia tupulang. Ia ole i whamsinonga lan whātua umatunei na fua i whamsinonga tu sa me 50% vai na salai le company al Facebook o le meta. Whātun waile toni le si dia matun miliona tā la pa pena fu ilali YouTube whātun winai po i tongi i le tolu miliona tā la mai o tele o tani le wa mata o na whaau ma whaau wina i whamsinonga e o mai lawa taimi nei a me se company le TikTok ma Snapchat. E tau peo no ta noa te pupua te vai ni ta upu ia onai ia fia to tele o ta tangata o le ta upu au tu e tolu lava ta tele o au tu i su nei ta company nei le lo fa ko e mala kono tele nei la langi i lunge o pena te vai langi e ta ua o le fa ta le negligence londa lua ta wa addiction ia tu sa polo sa mo le vai su po le ngala la pale o tangata i se mea. El número todo, soy formado lo indo al macropau por el mental health. El negligence la, el falta la ley o company. Mai tau el company on a longo tangata. Ia le fa onga ino la tumala kono e ono a VI fai ai o tangata. Le fa onga ino mala kono ne e le Facebook e le TikTok ma me umala. Ma pe o lawsuits nei agi for either social media companies have failed to adequately warn users. Mai se lava tamit. O le lona lua la addiction. Ia pe o le baisulia po le ngala la tangata i se mea. Ia o le tani e whaatu company nei, whaapea o company nei. E whau mala fondo nei, ma le whaama moe e mai lei mai e whai ai mua o le tupulanga. E fosi ele fai ai e wha o ngā pena tapai langi le tele o i tū lao le aso. Ai a pia i ngā luenga. E a maritino malolo. O tangi nei. E pei a masino ai ia. O tangi nei taipi o salpe mantua fo i vai taimi lena fai ai ia su o company fo i e te petitinga. Gambling. I te tonu United States America fa pena fo i ma company security tobacco lawsuits. Therefore, isa mawai mo addiction man it's tongi 4 miliona no lava I biliona yele. Ye tupe na tongi company nei a security I tangata na mama Amerikanisa. Yo therefore la wo mai ta pulia o le upena tfailan o le lona tolula o le mental health o so fo maloloina le mafofau. O lo sue tangata company social media ya pianga le mafofau. O le ngase el fai ai o le apianga la e mawai mene o le whanonoa a tu vale I tango fie te me mea I malele mautou ia mea nai I upuvoi whapale me anxiety, depression I anga so o tuai lea malele whai on fia wala inga ona o le umina di lunga o le pena ta whai lang o nisi po ila o ni malafon o lo o tua ia ai lava le ai se pui puinga o tamaiti Masia ia au ana la itile lalo mai suruvalu tau sam. Masia fo ia tu ranga fo ia ata le tala fe ngai, tu singa le tala fe ngai mo tamai. Mo tan te tele nei o le lo fai to no se to California ko pena ko mani Mexico. Ma ia FBI malava United States America. Company ia le Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat, maisi. E fa ngai la tu mo meta algorithms. O tanga fiti e wha leo tele ni tala noa a misa tangata emotional issues. A wha muli tala noa nga wha lea o onga mo educational issues. Me lea lien se asa tawa ai ona ewa ai I tala noa nga po ia onga. Ai mua mai lunga ia mata upu po ia o le pisi tangata misa lunga o Facebook me wha pena. O mata upu e politiki, mata upu e tel tonunga o lotu me kālesia, mata upu la ia. E pisi lungo social media mai fa nga company nei e Facebook me ye ta work notifications man like if I tele for if I am ta upu ye lungo internet ono company nei office misi ele ke ila to le va tela I tanata po ni nganu sambo o la val mele ke I mala fono nei ine ye fa pisi tanata ba misa ine ye tele ya la tu fa sala
e me ta o paid advertising le alo wal tamata ki woso mai o inala e mawela tupe yo tulang fo e o le pa tupu mai e o fo TV nei me fo ia tupu sa fo su en la University Stanford University California mai ta wina ile ba ngot fa e ta o dopamine releases tupu tele time fa ta waima fa e tu singa i runga pen ta fa lan ni a fian e pe po ya al ti e o so ai pe ti ta ni e ba sai tu a o me tupu fa ya a fian tangata me ti fo ine o le fa ma e company e fa ta wai ala tu business lungo o pena tfalan ai apia o mata o tamiti I leolanga o si voi me apia o tatu tamiti o mi fo na mata I tangata milionaire billionaire lungo internet e fa tu poi fo I ele manatu o le ato to o lon tangata ma le losi vale envy and low self-esteem ma way insecurity lack of confidence diminished sense of self-worth of bad o meia ma sai na tu pu e tatu fanau e maua mai lunga social media ma il mesi po leva na fa mai fa ya o ngai ne tu I mata o puni ta wala bal ba ile ma tu o la na sana a wa ya pia te ya o ngata mai ti le umi o nei lunga I pala fono ne ya o le fa le tonu fo ya o le fa le tonu fo le lumana a fa le tonu fo lumana ona o le fa lo fo le lumana e mo ngana fo I masani e sui po malolo sili la bal puia ilo le tau tonga fitia. Aptelo te bai? Malo, whaatelo sunga kien mātango whi. Vai ngai ia, e moni le leile sau noanga le vangalo social media wa ilo uantel tonunga. E le teitai au na popole ia Mark Zuckerberg. Po o whea vevesi o whea lea whai no mafo whau o tamuiti telefon ma laulangi atonga pawari me orke leonga video ngalai mawa. Yeah. Yeah. Ai malo whaftai, matango fie ma te le fo ile, whalau te leino e vanga tau ia, pēna whasiringi e fo I, whaftai tele mo le tāpura kalame nei tae au. Tele te vai, ia, mai la pali te vai o na full. No fo fo I ma vai e tu sa mo, ma fo I ta upu, ia, e ko se upu sa la ko I ai na manga le se leo, ia, auna, mo I nei taimi, soifua. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. O unu ule nei na puaina mai le la, whaina mai le tua le tama, so po ele te lo vasa pea o whai malanga, la o Samoa e pele I lo uanganga. Lo onu upua ina mai le la, foa ina mai le atua le tama, aso uma o te pese ai, ma vivipi, nona la fule mua mai ta Lama le tai au sulungia e le la whai ngā wenga uma ma le fili ngā sina o lo waku I le vela o le la whipo I o mata me te ia e le palapala Lo onu upua ina mai le la mai o le tai O unu upua ina mai le la
Pesola I Willie Tavita Lo'u Ia o leo te vavai atu o le pesi na mona mana o manasunga ia George Silata George ia o le na ua whaia le me te whina ngalo iai a tu ulo loto wa tātu le pesi na e mona mana o whapatoma iai ile nei foi tai au fau ia o le na fo ua wha mai atu e malitara pukalame ia pe ona tātu i efso ta inga foi manasunga ia kia nei honor sui o tātu Radio Samoa e Hawaii, Amerika, te leo nei vaenga taha ua. Ta siri vaenga mana ia lena manasunga ia kia nei ono o le tele o mea peini mai lei e wha o ngai mene o social media ina ia tupu tele ai. Ia fiso ta inga mali lei ai ia lato foi au nangolo iai. Na paua le nei ua avea ia ma awala ma mai lei ua o ia ai le vao a inga o tangata ia ma e kadesia ma nei lau langi atoa ia tui whalai tono Samoa o le whao ngā inga o le social media le taimini nei ua makua i le ai se wha alo ua matua i a whaina tamari anga o tangata e o i taitai o malo o e kadesia ia aele o kai kai popole i tangata e ana le Facebook mai si mea o mga pawani mea nai kere lako milio ngā lai mawai wai ili te leo le whaale tono ia e tau si e mausia o ngā taua mo i tātou o le whaalo alo ia ma le alofo lesi o mea tāua i o le nei o langa o lo tātou o e soifua ma o wolain e maana ia le nā ia o manatu a mailo wa ao a batu lo lima o tāua le a whaatou whaale nei fo i tai au fau feo e le pese le o whakunge i le tia maa o mai se usun mako pese maanga ia le lei le ngā la le ala ua mai ia o wai kawhi fe e sole e leo kahanga mai e le masingi le pese le mga o ia le lei koe mai le spese koe a whapelanga i le kahanga le pese ngā ia mai le spese o fia whako whaanga i le koe kahanga mai le pese sole kawhi fe ia le lei tia maa o mai loa ina pepese wha mole ae ona ngā o tamaru o le tai auna nā mole nei o salua batu le whaaftei tele lava lau te talo malau tāpo inga nei foi tai au ia o le toe whaasalawina o taru talafou pe a tase fulu ia malpokalami fifia mani suna te tia whana tus te tia mo nei taimi to ona nei tawai meni stay safe God bless maligaraso ta whase po Matai, fa'afofona lo
Maligi whaamai Langona i o Nei tino le fia inu mate laina Oi a o a uea Le aise ainga Sina mea manogi Ua sili ya ile oti A ole alofa Ua faa maori Oa tinga Wa o mai ilo une ora O se au aura Mata alofa Amuia e wala lelei nei mea uma A ole nei tanata Samali nei una Peina mana o la aia se ataua lata mai O telefefe ai Lo umatai Sina mea manogi Ua sili ya ile oti A ole alofa Ua faa maori Oa tinga Wa o mai ilo une ora O se au aura Mata alofa O se au aura Mata alofa Tai Amaria whawhangoia. O talare mai Aotearoa New Zealand mo lau tapo ingale ni tai a phone. O tua ia de pare mia tuisinawe maulu mo tua Christopher Lux ni e whamtalanga sa liki tua winga elante ta inga isa vaenga toa i tito whai pule e leo family eina mai e ta uai o le aia fola sia le amata aupule la tu whawhali tui le phone tanga ina so. Isa vaenga o whatale noanga le asona nafi ma vaenga o whatala launga sa tutu ma oi Lux ni ele o yesu tulanga la matia o ia te yesi kepu e sain. Ai pe whatulai ese mai le tulanga time. Sa ia longoi le Porokalame le Morning Report le tio New Zealand e le tupu mai le nā tūlanga a walo ia te ia le langolanga o le whawhali tui. Ino siringia pēna te fia sa ilia ni whai pule wha maoni le langolanga ia te ia i le tāpaina se pālo tō le whātua toa a sa musi e lakse na whāri e sono manatu. Paulo na whāmatalanga o le mea māsani ai o na iai le whawhali tui e tā tia tulawa ia i la tō. Ai o le ai ni tala noa ngale le e whaia. Whāri e laksen e le iso na ilo i whai pule sari ki tua i lau whai li poti ni whaamtalanga, a e so se pā tīwha poro kiki lava, e iai lava, se numero la i tito whai pule a le o le le fia o le le avea ma minister, a e pole hatu ngalu e winga i le la i to palota sa manu malo ai, i o la tunu fōa. O le manat whaari o laksene mun muli mai, se whaari ngola ngona ngā lulu ai, a le One News Varian Poll, le salo mia le sa, sa whae loa le palasi la loa le tōru se furu pasene o le langolango ino le national. Fitu tongi wa palasi i la loa ne male leipa.
malele ai o se awala e mawhai ona toi tali o le whai ngā malo, pe ana wha pe whai ngā palo te le sonei. O le whea ngai ngā New Zealand, mo le sa o le tonga whātawa inga mai ni tia wa umi o whātali tari ai, o le asai ni ada vasa whau. Ma whaai longa ai se tūlanga mawa e wo iai le so o tanga o whātawa inga le vātunu e lua. O wha mauni ai e Minister whātawa inga mai ni Vesmeni Todd McClay, o wha marironga o vaenga whaatula whono le maarienga o wha mautuina i atunu e lua, o maarilia i le alo i ona sei ni o le whengainga i la solusu fitu o le masina ni o Aprila. O le maarienga sa urua i wha mautuina i a te sema, o le a Southie ai kompania New Zealand wha ufafoina i o lo i marketi o le tusa le maletasi te zi male le wha piliono te ngata o le atunu o initia. Sa whae ngoai le malo ni sila i le maarienga o se awa noa le e tasi e whaitau au ngā tūpulanga e mawai. Ai mai se ai i le atunu e pito toa tele atu lona whaitau a whae de kelope. O le ama whae nea te ngata lau tele ona whaato ai tāo sanga ai le mawhai ona pasi ina stula whono. Ai wa tua ia le ta iula le pātia le leipa Chris Hipkins i le whai ngā malo i le tā aru whaporikiti. Ia e inga whaatino whaatau inga mai e tā wai. E le au tasi ai se maalienga ma se longolango di tono le pārmene. Ma ua mana na o le leipa ina ia mautinoa, o lea whea ngainga i aua ne i uane ina leanga tua ini sila, se whai tionga sa te ina McLean. O le maalienga e au fiai ma vaenga mo le te pula o le numero tangata whainga ruenga i eito mai whaapito ini tia eulu whare mai ini sila nei mo visa le tu mau. Whaatasi ma le whaalau te leino le sao fia iai mo o loa ni sila, e pe o whalau aina e iei kiwi fruits, apple, mane honey. O ko lupo business i ma company ni sila e whauru whafoina i o loa wala tu talia fia lea whengainga. Ai o le tai le pātia le New Zealand Festival was amane Winston Peters, wa ia whai joina lea langolango, ma whai ngoai lea ngai oi ngai whate iai, pe a tiru iei business sa moe ini, ma saini ar whengainga. Sa la ngai fo e Peters i atungolunga i vaenga tau, i whimalanga inga. E nā le tolu māsina talon tau fia le toi whātau ino le tau mawhore pai e ngau ia mai le ano le sōru whanua. Ai o toi whātau ina nei le whalenga whalaua le pakoranga bakery au ki lani sau te. O lea pai e peona tūlei e le pai lau loa tonga le lohi hosi. Pai e ngau sia le ano le sōru whanua. Sa e longa na lau loi lunga o wala so te inga lau tele i le vai teimia le tōma whanwhana e pi tai. Sa tau fia e lea whale whalawar whātau ino lea pai a Januari o no lea ano le sor whanua e ngā seina mo le pai, sa whao ngā ia ano sor whanua e lei kiri eina mo le tau mwhaina tangata. E nā le tasi la mar company sa le storina whale tūla whono e whaalaloina ma ngā seina le ano le sor whanua mo le tau mwhaina lea tangata New Zealand. Wa wha maoni ai nei le whono whaatono le tauranga o kilani mane mata ngā luenga o business ma ngā luenga i le porkalama le first up on Lake New Zealand. O le whare whalawa le Pakuranga Bakery, wa ave ne iai le whaatananga e whaatauina mai iai le ano le sor whanua mai lea company o le Storina. O le sforai le sa to e amtau na whaatauina lea pai. Ma le taimi sa tau nu iai le porkalama le first up i le ori, e koe lua pai o koe. Whaari iai le pule o le whare whalawa 4 pok, e si le mare se lau ia hoip, loip, hosi pai, sa whaatauina i le aso. Wa ave se whātananga whaare tūla whono le whōma i sue e whāpito i tino maale liu korona. E whāsai ona lomi ei nei ngō se tina marana whānau lai te tō lua sa whasio tia. I se whālawa lawe sa tupuma i se whale Hastings. O le sue nga whasio tangata wa whaia ina uwala a watu o le tautua o whālawa lawe whāfose i le Mangalo Avenue Road. I le tusa male ono le tai o le sa. O no li poti ini tangata o lo wha manu ulia tingaina. Whaari e reo. Ele temi sa tau nu iai le tautua e tō tasis tangata o maliu. Ai o le isi tō lua sa maua mani manua o ngonga Malaysia o tinga ina. Taru mai lea taimi o lea tō lua sa o ngonga manua sa fiai o whanola. Ma wha mauni ai leo lea sonanafi o ila tu e tō tolua maari liu o se tina malan whanau lai te tōlua. E nā le tōlu masina marasur fitu masina le maatu tua sa anonofo whaatasi ai le whale. O le tangata e tō tasi o lo tāwhia whare mai o noni manua o li putia i eiso tanga ma le tina mar whanau. E lua vai aso o whasai o na lo mia i ngoi la tōlua maari liu. Tālonga, o le whai aonga whauluro le o Blacks Day Renew o le putia le whaata o toina e whai lola na au e lata i le vali se furu o le au malanga. Mo le malanga ta amilo mo tālonga ma le au e piru sili o na whaata au tu le raka pira rangi le Springboks. Afrika i saute e li tausanga reing. E unawa, o lo whawau na tilo le raka pia ni sila ili nu Mirasau. Ma le wha pe whiona vai lua le klupo tama.
Ai sa longa si sui so upu le poro kala me le rapport. E fōringa mai, o le alfa inga lea o le numera e iai. A whaia au sia le fwoi numero le au malanga e whiwhiria, o le a vea i loma se au malanga pito siri atu le on tō tere atu o whiwhiria le All Blacks, mo se te mua mua, i le vai tau o ye neo le lakapi, ma le tele o tālonga u fō e whaia i Afrika sauke. Ai o le taula inga au tū lava o le a iai le malanga ta milo, o tālonga whai tau le wha ma le Springboks. Le e lua tālonga e whaia i Johannesburg, le tālonga whai tau le tasi e whaia i Cape Town, ma le tālonga na whaia i Baltimore, i Amerika. Ai iai foi ia tālonga e whaia ma au whai tūrangi ia le tālonga ma le Stormers, Sharks, Bulls, ma le Lions, au talano ina le numero le au e whiwhia. Whaadia lea sui sa upu le rapport, e to wau se au whainga pito sili atu le on tō telo le au malanga whiwhia, mo le au whainga nuenga matamata alo, o ne e ieri tālonga e lua e whaia i tu tonu le vase tasi. O se au malanga e whiwhia e vausfulu, o le a pasia mamao i au malanga le au while Leona, Peritania, Limas Mreiva. Au tilo i reni le mo o whaamtalanga o au ta alo tani malo, Afrika sauke. Whaavivi inga mo lauro kapite to fitu alia le Brits Box Afrika sauke ma lau te to fitu tama itai le Black Ferns a New Zealand. Au samina e Hong Kong, ia le limas fulo tau sanga e tari malo ai, i le tamana sanga whaavao malo, i se tulanga mata ina au mata salo lo fiatul malai ale Kai Tak Sports Park, i le whae ungo le vaso. O le awatama Afrika saute ma le awatama ta ia New Zealand sa tau whai marumalo i su enga champine te punia ia so tolu le tamarusanga ale HSBC 7s mo le vai mo le whasalongo tamarusanga tolu mo le champine le langi li tau sanga rei. I le lemas furo tau sanga te no mai o rama te ina le tamarusanga tito fitu whaava malo Hong Kong e beo nei loai o le no whanga o le kapide to fitu. O le sidia ma le whasu te siafe o le au matamata sa whaatumuri ale malai le stonai ma avea ma se matatia mole ala kapire to fitu i Hong Kong i le tō telo tangata ua a wai le tamarusanga i sasio tasi. A wheri ke saute sa manu malo i ati tina tu ngā champini o wali. O tamantai, o ni sila sa ta alo e pui le latu champini Hong Kong, e voi sa latu to e whaato i lalo i Australia suru iwa su wha. Ma to e wha mautu i nai lo latu tūlanga o iai o se au piru sili, ona le le rolanga tamantai. O le wha iai leo na champini le Black Ferns i le vai Hong Kong, ma wha wawai le whau malo le latu ta alo i o latu uso tuao i Australia. O le latu ka keni le alo tamaitai o Samoa Kiwi, risele ana Pori Lane, pe ona i lote le ia Rizzi, sa i whaalia, o le o atu i Hong Kong, ta alo le champini le no whanga o le lakapiri to fitu, i se malai winga ese o se whiawhianga maua i tele. O risa Pori Lane, sa manu malo fo i le tau i o le tenta alo le suanga champini, ma le ono ia i leo champini wa manu malo i Black Ferns 7s i le tau sanga nei i lalo o lana te inga. O le mawa e o le lelei whasiri sili po le greatness e le o sui e li tamaitai fusu ia Lani Daniels i le tolo champini o le rangi o umia nei i le au panga o le super middleweight le WBO ma le IBF ma le The Ring magazine wa aveai o ia masi tamaitai pito sili o nalo ia i le talonga i New Zealand nei. Sa manu malo Daniels ia Shadasi Green o Amerika le sa ia pui nei champini ina o tau fiar fuso anga di tamarusanga iwa le no whanga Madison Square Garden i New York i le Paul Estertonai a ilona tonu mai malai valeri au kilani sa ia whaari ai lau whaili poti o mea whai pile ma se e vai fuso mo kikiese ai anga isa o lava ilona ainga e PPY i Northland mōre te tau ino suso povi ma tau sia ia ngase sa e ta wai e paule mea na te fia mautino o mo lava na ngā runga whaatesi mai pasi i le whale mai ma wa ai po ana sifi e whai ngā runga ai tala nao le aso